more than 100 people of God were affected by this sickness in these days. ഇന്നാളുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ, more than 100, 100-ലധികം ആളുകൾ ഈ രോഗത്താൽ ബാധിതരായിരിക്കുന്നു. ബാധിതരായിരുന്നു. ഈ 100-ലധികം ആളുകൾ ഈ രോഗത്താൽ ബാധിതരായിരുന്നു. இந்த நாட்களிலே 100க்கும் அதிகமான தேவ ஜனங்கள் இந்த வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். Lord healed all of them. കർത്താവ് അവരെല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി. தேவன் எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார். No one is affected by this coronavirus right now among the believers. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ആരും തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായിട്ടില്ല. இப்போது விசுவாசிகள் மத்தியில் ஒருவரும் கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை. In the Middle East all were healed. മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് എല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளும் சுகம் அடைந்தார்கள். In the Middle East also, in the land, that sickness is now coming low. മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ആ രോഗത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. மத்திய கிழக்கு பகுதிகளிலும் இந்த தேசத்திலும் இந்த வியாதியின் தாக்கம் குறைந்து கொண்டு வருகிறது. But in some other countries, now the things are going on, are the number of victims and number of sick people, and that they all are going up. എന്നാൽ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രോഗികളുടെ എണ്ണം, അതിന് ഇരയാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் மற்ற சில தேசங்களை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் இந்த வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் அதனால் மரிக்கிறவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது. Allah should show mercy upon every country. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും ദൈവം കരുണ കാണിക്കണം. ஒவ்வொரு தேசத்தின் மேலும் தேவன் இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும். Lord should heal all the sick people and nobody should sick in the coming days. രോഗികളായ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കണം. വരുന്ന ആളുകളിൽ ആരും രോഗബാധിതരാകരുത്. എല്ലാ വ്യാധിസ്ഥരെയും ദൈവം ഗുണമാക്ക வேண்டும். ഇന്നും ഒരു നാട്ടിൽ யாரும் இதனால் வியாதிப்படக்கூடாது. Lord should come down from heaven to show mercy upon every country in this world. ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കണം. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேசத்தின் மேலும் இரக்கம் பாராட்டும்படி தேவன் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும். Let the Lord may heal everyone, every country in this world in these days. Father, let us pray. ഈ നാളുകളിൽ എല്ലാവരെയും, ലോകത്തെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിനായി നാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലോരെയും ഉലകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും ദൈവം സുഖമാക്കുമ്പടിയാക നാം ചേർന്ന് ജപിപ്പോം. Let us praise God. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നാം സ്തോത്രിപ്പോം. In Nigeria, the president of Nigeria said that you can close or lock down all institutions except the churches. നൈജീരിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, സഭ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാം. നൈജീരിയ ദേശത്തിലെ அந்த நாட்டின் பிரசிடென்ட் இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார், எல்லா நிறுவனங்களையும் நீங்கள் அடைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் சபைகளை மட்டும் அடைக்கக்கூடாது. Let the people of God may come unto the church and pray unto the Lord. So don't close the churches, but you can do all other things in the proper manner against the COVID. ദൈവജനം കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോവിഡിന് എതിരായിട്ട് മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടുവാൻ കഴിയും. இந்த கோவிடுக்கு எதிரான மற்றெல்லா காரியங்களும் நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள், ஆனால் தேவ ஜனங்கள் வந்து சபையில் கூடி ஆராதிக்கும் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக சபைகள் மட்டும் திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். So even including our churches also, that is
functioning there. നമ്മുടെ സഭയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സഭകളും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഭയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സഭയും അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. Virus did not affect any way in that country. വൈറസ് ഒരു കാരണവശാലും ആ രാജ്യത്തെ സഭയെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. இந்த வைரஸ் எந்த காரியத்திலும் அந்த தேசத்தை பாதிக்கவில்லை. But in these days, many countries, the churches are being closed. എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ സഭകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ஆனால் இந்த நாட்களை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் பல தேசங்களிலும் சபைகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So all churches must be opened and people should gather together and pray against this COVID, so that the whole world must be released from that power. എല്ലാ സഭകളും തുറക്കപ്പെടണം, ദൈവജനം കൂടി കടന്നു വന്നിട്ട് കോവിഡിന് എതിരായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകപ്പെടണം. എല്ലാ സഭകളും திறந்து தேவஜனங்கள் ஒன்று கூர்ந்து தேவனை நோக்கி ஆராதித்து இந்த கோவிடுக்கு எதிராக ஜெபிக்க வேண்டும். அப்படியாக இந்த கோவிடோட தாக்கம் இந்த உலகத்தை விட்டே போக வேண்டும். Let the Lord may help the whole world that the churches might be opened as early as possible and let the meeting might be conducted. Further, let us pray. കഴിയുന്നിടത്തോളം വേഗത്തിൽ തന്നെ മുഴു ലോകത്തും സഭ തുറക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണവും ജനം കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണവും ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിനായി നാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. சீக்கிரத்தில் முழு உலகத்திலும் எல்லா சபைகளும் திறந்து நாம் தேவ ஜனங்கள் கூடி தேவனை ஆராதிக்கும்படியான வழி திறக்கும்படியாக நாம் சேர்ந்து ஜெபிப்போம். രോഗത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് എതിരായിട്ട് പോരാടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ലോകത്തിലുണ്ടാകുവാനും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ വിടുതലുണ്ടാകുവാനും ഈ വൈറസ് ബാധ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമേ Answer our prayer, let us praise God. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി എന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ജപத்துக்கு தேவன் பதில் தந்தபடியால் தேவனை நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். Lord said unto Satan in Job chapter 1 verse 12. യോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ സാത്താനോട് ഇവണ്ണം പറഞ്ഞു. யோபு 1-ாம் அதிகாரம் 12-ாம் வசனத்தில் தேவன் சாத்தானை பார்த்து இப்படியாக சொன்னார். So he and all his items are in the hand. Please spare himself. അവനുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവന്റെ മേൽ മാത്രം കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുത്. അവനുക്ക് ഉണ്ടാനവ എല്ലാം ഉൻ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അവൻ മേൽ മാത്രം ഉൻ കയ്யை നീട്ടാതെ. So he destroyed everything except himself. ആയതുകൊണ്ട് അവനെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം അവൻ നശിപ്പിച്ചു. அப்படியாக யோபை தவிர மற்றெல்லாவற்றையும் சாத்தான் அழித்தான். And second chapter 6, God said unto him again according to his pressure unto God that don't save his life and all others are in the hand. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ സാത്താൻ യഹോവയുടെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിനാൽ ദൈവം സാത്താനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, അവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു, അവന്റെ പ്രാണനെ മാത്രം തൊടരുത്. மீண்டுமாக சாத்தான் தேவனிடத்தில் அழுத்தம் செலுத்தினபடியால் 2-ாம் அதிகாரம் 6-ாம் வசனத்தில் தேவன் இப்படியாக சொல்கிறார், இதோ அவன் உன் கையில் இருக்கிறான், ஆகிலும் அவன் பிராணனை மாத்திரம் தப்பவிடு. So he took everything including his beauty of the body and the skin and his strength and everything else except his life. സാത്താൻ അവന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ബലവും സകലതും എടുത്തു, അവന്റെ പ്രാണന് ഒഴികെ. ஆகவே சாத்தான் அவனுடைய சரீரத்தின் அழகையும் அவன் பலத்தையும் எல்லாவற்றையும் எடுத்து விட்டான், அவன் பிராணனை மட்டும் விட்டு வைத்தான். Dear child of God, പ്രിയ ദൈവവൈതലേ, in these days you may go through many troubles and trials and temptations because of the pressure of Satan towards God. ഈ നാളുകളിൽ സാത്താൻ ദൈവത്തോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന് മുഖാന്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പലവിധമായ കഷ്ടങ്ങൾ, പരീക്ഷകൾ, പരിശോധനകൾ, പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്നേക്കാം. இந்த நாட்களில் சாத்தான் தேவனிடத்தில் கொடுக்கிறதான அழுத்தத்தின் நிமித்தமாக நீங்கள் பலவிதமான பரீட்சைகள், சோதனைகள், வேதனைகளூடாக கடந்து சென்றிருக்கலாம். Whatever may happen in your life or family or business or job, your life will never be taken. നിന്റെ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ വ്യാപാരത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ എന്തെന്നെ സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ പ്രാണൻ
ഒന്നും സംഭവിക്കൽ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല. உங்கள் ஜீவியத்தில், குடும்பத்தில், வேலையில், வியாபாரத்தில் என்ன சம்பவித்திருந்தாலும் உங்கள் பிராணன் எடுக்கப்பட மாட்டாது. You may lose many things which you have earned so for a long time from the beginning of your life to this time. You may lose everything. Sometimes you are alone in these days. You may be separated in these days. Your family members might be in other place and others might be in faraway place. Anyway, you may be like Job, your own Job, but don't worry that your life will never be taken away under any circumstance. നിങ്ങളുടെ ജീവിത ആരംഭം മുതൽ ഇന്നയോളം നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതായ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ തനിയായിരുന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ആ യോബിനെ പോലെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ മറ്റെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്ന നിലയിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല. അതിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. உங்கள் ஜீவிய காலம் முழுவதுமாக நீங்கள் சம்பாதித்ததான எல்லா காரியங்களையும் இந்த நாட்டில் ஒருவேளை இழந்திருக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் தனிமைப்பட்டிருக்கலாம். குடும்பத்தார் வேறு இடத்திலும், நீங்கள் வேறு இடத்திலுமாக தனிமைப்பட்டிருக்கலாம். யோபை போல மற்ற எல்லா காரியங்களையும் இழந்து தனிமையாக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் எந்த காரியத்தை குறித்து வேதனைப்பட வேண்டாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்கள் பிராணன் எடுக்கப்பட மாட்டாது. Sometimes your joy, your peace or something else might be taken away. Don't worry, your life is with you. That will not be taken away from you. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെയും എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഒരു കാരണവശാലും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുകയില്ല. ஒருவேளை உங்கள் சமாதானம், சந்தோஷம் எல்லாம் உங்களை விட்டு இழந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றும் இல்லாத நிலவரத்தில் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். உங்கள் ஜீவன் அல்லது பிராணன் உங்களை விட்டு போகாது. That life of you is enough for God to give you back everything. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നിങ്ങളിലുള്ളതായ ജീവൻ മാത്രം ദൈവത്തിന് മതി. സകലവും നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരേണ്ടതിനായി உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுப்பதற்காக உங்களில் இருக்கும் ஜீவன் மட்டுமே தேவனுக்கு போதுமானதாகும். That life only is enough for God to give you back double fold unto you and more than that in these days or coming days. ഈ നാളുകളിലോ വരും നാളുകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയോ അതിലധികമായി ദൈവം മടക്കി തരേണ്ടതിന് നിങ്ങളിലുള്ള ജീവൻ മാത്രം ദൈവത്തിനും മതിയാകും. இந்த நாட்களில் நீங்க இழந்ததான எல்லா காரியத்தையும் இரண்டத்தனையாகவோ அல்லது அதற்கு அதிகமாகவோ உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி உங்கள் இருக்கிறதான உங்கள் ஜீவனே தேவனுக்கு போதுமானதாகும். You are having your life. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ആ ജീവൻ ഉണ്ട്. உங்களிடத்தில் உங்கள் ஜீவன் இருக்கிறது. You might have lost everything. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നേക്കാം. நீங்கள் மற்ற எல்லாவற்றையும் இழந்திருக்கலாம். You might be in hopeless or faithless situation right now. നിങ്ങൾ ആശയറ്റ ഒരു വിശ്വാസമറ്റ ഒരു നിലവാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരുന്നേക്കാം. இப்போது ஒருவேளை நீங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் இழந்த நிலவரத்தில் இருக்கலாம். Don't worry, your life is in you. As long as your life is in you, have a great expectation that God will bless you double fold. വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവം എല്ലാം ഇരട്ടിയ തരുമെന്നുള്ളതായ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், பாரப்பட வேண்டாம். உங்கள் ஜீவன் உங்களிடத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாக பெற்றுக்கொள்வோம் என்றதான நம்பிக்கை இருக்கிறது. That's why God is sparing your life. All other things you might have taken away from you, but the life is given to you so that God is going to give you abundantly, give you more than 2 times and many times God wants to give you. അതുകൊണ്ടാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ ദൈവം ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ സകലതും ഇരട്ടിയായി അതിലുപരിയായി സമൃദ്ധിയായി ദൈവം നൽകി തരുവാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆகவேதான் உங்கள் பிராணனை மட்டும் தேவன் தப்ப விட்டிருக்கிறார். உங்கள் ஜீவன் அல்லது பிராணன் இருக்கும் அளவும் எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாகவோ அல்லது அதோட மேன்மையாகவோ தேவன் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். If you believe, you shout hallelujah. நீங்கள் விசுவாசிக்குന്നെങ്കിൽ ஹல்லேலூயா முழக்கம். விசுவாசித்தால் ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். That's why the life is spared in our life. ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാണൻ തപ്പ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. Nothing, all other things might be taken away, but if you have life in you, God will give you back twice or more than that. മറ്റൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നാലും ജീവൻ നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇരട്ടിയോ അതിലുപരിയായോ ദൈവം എല്ലാം നമുക്ക് മടക്കി തരും. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മ വിട്ട് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ജീവൻ அல்லது പ്രാണൻ നമ്മിൽ இருக்கும் என்றால் தேவன் எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாகவோ அல்லது மேன்மையாகவோ நமக்கு தருவார். Wherever you might be, whatever might happen to you, sometimes you might be thrown in a corner of this world.
don't worry. If you have life, you have hope, you have faith, you have great expectation. Your expectation will never be cut off. Everything will be given you back. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് സ്ഥാനത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിങ്ങൾ ആക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും ആ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം, വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം, പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ഉള്ളിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയില്ല. സകലതും നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയായി മടക്കി നൽകപ്പെടും. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் ஒரு மூலையில் இருந்தாலும் கூட உங்கள் ஜீவன் இருக்கும் அளவும் எந்த விதமான கஷ்டம், எந்த விதமான பயம், நம்பிக்கை இல்லாமலும் இல்லை, விசுவாசம் இல்லாமலும் இல்லை. உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாமல் எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாகவோ அதற்கு மேலாகவோ தேவன் தருவார். Your life only is enough for God to give back everything. ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സകലതും മടക്കി തരുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആ ജീവൻ മാത്രം മതിയാകും. எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கும்படியாக தேவனுக்கு உங்களில் இருக்கிறதான ஜீவனே போதுமானது. ജീവൻ എന്നെ അക്കരെ നാട്ടിൽ ഞാനെത്തിയിടുമ്പോ ജീവനെ സുവിധർപ്പിച്ചിട്ട് അക്കരെ നാട്ടിൽ ഞാനെത്തിയിടുമ്പോ തീരത്ത് യേശുവിൻ പൊന്മുഖമൊത്തിടും ഞാൻ ശുദ്ധപ്പെടും കടൽ തീരത്ത് യേശുവിൻ പൊന്മുഖമൊത്തിടും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ കൃഷി നോക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനാ ജീവൻ വച്ചിയും രക്ഷകനായി അന്യശ്വാസം വരെയും ജീവൻ വച്ചിയും രക്ഷകനായി അന്യശ്വാസം വരെയും. Praise be to his holy name. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். With the word of God to stand before you, God has given this privilege, for that I give glory to God. ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് സൗഭാഗ്യം തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു. தேவனுடைய வார்த்தையோடு உங்கள் மத்தியில் இருக்கும்படியாக தேவன் கொடுத்ததான அந்த பாக்கியத்திற்காய் தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். After some months to be here, God has given me privilege. ചില മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് നൽകി. சில மாதங்களுக்கு பின்பு இங்கே வந்து சேரும்படியாக தேவன் பாக்கியம் செய்தார். For wonderful things God has done in my life, I should be grateful to the entire life, and I rededicate in the hands of God. ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേണ്ടതാകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നു. கர்த்தர் என் ஜீவித்தில் செய்ததான எல்லா காரியங்களுக்கும் என் ஜீவ காலம் முழுவதும் நான் நன்றி செலுத்த கடனாயிருக்கிறேன். அதற்காக என் ஜீவித்தை ஒன்று கூட நான் பிரதிஷ்டை செய்கிறேன். This morning for our meditation, let us turn our Bibles to book of Job, chapter 14, verse 7 to 9. യോബിന്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിലെ 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ വേളയിൽ തിരുവചനാധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. இன்றைய தியானத்திற்காக நம்முடைய வேதாகமங்களை யோபின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 9ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease. Though the root thereof wax old in the earth, and the stalk thereof die in the ground, yet through the scent of water it will bud and bring forth boughs like a plant. ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട്, അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളിർക്കും, അത് ഇളകുമ്പോൾ വിടാതിരിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ വേർ നിലത്ത് പഴകിയാലും അതിന്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ വെട്ടുപോയാലും വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളിർക്കും, അത് ഒരു തൈ പോലെ തളിർക്കും. ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு, அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் திரும்ப தழைக்கும், அதன் இளங்கிளை துளிர்க்கும், அதன் வேர் தரையிலே பழையதாகி அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும் தண்ணீரின் வாசனையினால் அது துளிர்த்து இளமரம் போல கிளைவிடும். As Pastor told, as long as life is there is hope. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. பாஸ்டர் சொன்னது போல ஜீவன் உள்ளது வரை நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. Christian life is a life of hope. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതമാണ്. கிறிஸ்துவ ஜீவியம் ஒரு நம்பிக்கையுள்ள ஜீவியம். In these days, many feel they are cut off. ഈ നാളുകളിൽ പലർക്കും തങ്ങൾ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നു. இந்த நாட்களிலே பலரும் தங்கள் வெட்டி போடப்பட்டது போல உணர்கிறார்கள். Their blessings cut down from their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടു. அவர்கள் ஜீவியத்திலிருந்து தங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வெட்டப்பட்டது போல. Their business
അവരുടെ വ്യാപാരം, അവരുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ, their health, അവരുടെ ആരോഗ്യം, അവരുടെ ആരോഗ്യം, their future, അവരുടെ ഭാവി, അവരുടെ എതിർകാലം, many things cut off and taken away, they feel. പലതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നവർക്ക് തോന്നുന്നു. പല കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അറുപ്പുണ്ട് എടുക്കപ്പെട്ട പോലെ തോന്നുகிறது. But as long as life is there, there is hope. എന്നാൽ ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആനാലും ജീവൻ ഉള്ളതുവരെ നമുക്ക് നம்பிക്കை இருக்கிறது. So in this chapter, Job says, ഈ അധ്യായത്തിൽ യോബ് പറയുമ്പോൾ இந்த அதிகாரத்தில் யோபு இப்படியாக there சொல்லுகிறார், is hope of a tree. If it be cut down, it shall sprout again. ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നാൽ പ്രത്യാശയുണ്ട്, അതിനെ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളിർക്കും. ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு, அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் திரும்ப தழைக்கும். That the tender branch thereof will not cease. അത് ഇളം കൊമ്പുകൾ വിടാതിരിക്കയില്ല. அதன் இளங்கிளைகள் துளிர்க்கும். Though the root thereof wax old in earth, and the stalks thereof die in the ground. അതിന്റെ വേർ നിലത്ത് പഴകിയാലും അതിന്റെ കുറ്റി മണ്ണിൽ കെട്ടുപോയാലും அதன் வேர் தரையிலே பழையதாகி அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும் Through the scent of water it will bud, വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം കൊണ്ട് അത് കിളിർക്കും. தண்ணீரின் வாசனையினால் அது துளிர்க்கும். and bring forth boughs like a plant. ഒരു തൈ പോലെ തളിർവിടും. இளம் மரம் போல கிளை விடும். Yes, our God, through Holy Spirit or scent of water, He wants to give hope to this hopeless world. അതേ, നമ്മുടെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്താൽ ഈ ലോകത്തിന് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ലോകത്തിന് പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நம்முடைய தேவன் தண்ணீரின் வாசனை அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக இந்த நம்பிக்கையற்ற உலகத்திற்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும்படி விரும்புகிறார். In general sense, water doesn't have taste. പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ രുചിയില്ല. பொதுவாக சொல்வோம் என்றால் தண்ணீருக்கு ஒரு ருசி இல்லை. It is odorless. അത് നിറമില്ലാത്തതാണ്. அது மனமில்லாதது. മണമില്ലാത്തതാണ്. It is colorless. അത് നിറമില്ലാത്തതാണ്. நிறமில்லாதது. And it flows from a higher place to lower place. അത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു. அது ഉയർത്തലത്തിലിருந்து താഴ്തലത്തിற்கு வருகிறது. And it doesn't have any image. അതിന് പ്രത്യേകമായ രൂപമില്ല. அதற்கு எந்த ரூபமும் இல்லை. And it reflects the image of person who sees it. അത് നോക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തെ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. அதை பார்க்கிறதான நபரின் முகத்தை பிரதிபலிக்கும். And in different aspects it is very helpful for human being. വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ മനുഷ്യന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു വെള്ളം. பல விதங்களில் தண்ணீரானது மனுகுலத்திற்கு தேவையாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது. As a rain it comes and it gives life to many. മഴയായിട്ട് കടന്നു വന്ന അനേകർക്ക് അത് ജീവൻ നൽകുന്നു. மழையாக இறங்கி வந்து அநேகருக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது. Or river it flows and gives life. അല്ലെങ്കിൽ നദിയായി ഒഴുകി ജീവൻ നൽകുന്നു. அல்லது ஒரு நதி பாய்ந்தோடி அநேகருக்கு ஜீவன் கொடுக்கிறது. And even from underground they take water, and by that people get benefited. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് അതിലൂടെ ജനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. பூமியின் கீழிருந்தும் தண்ணீர் எடுத்து ஜனங்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். But it doesn't have odor at all. എന്നാൽ അതിനൊരു ഗന്ധമില്ല. ஆனால் அதற்கு ஒரு வாசனையே இல்லை. But in spiritual life, എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ஆனாலும் ஆவிக்குரிய God ஜீவியத்தில் has given us a spiritual sense. ദൈവം നമുക്കൊരു ആത്മീകമായ ഇന്ദ്രിയം തന്നിരിക്കുന്നു. ஆனால் தேவன் நமக்கு ஆவிக்குரிய உணர்வை தந்திருக்கிறார். It is more than literal sense, it is effective. അത് അക്ഷരിക അർത്ഥത്തെക്കാൾ ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്നു. ஆனால் எழுத்தின்படியாக புலன் அல்லது உணர்வை காட்டிலும் அது மேலானதாகும். And through that sense, spiritual sense of smelling, we can smell it. ആത്മീകമായ ഗന്ധമറിയുവാനുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെ നമുക്കതിനെ ഗന്ധം അറിയുവാൻ കഴിയും. ஆவிக்குரிய உணர்வு அல்லது புலன் மூலமாக இதை நாம் வாசனையை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். If we sense the scent of water, our life will be a blessing. ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരും. நாம் தண்ணீரின் வாசனை உணர்ந்து கொள்வோம் என்றால் நம்முடைய ஜீவியம் ஆசீர்வாதமாக மாறும். And even though a tree become dry, വൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയാലും ஒரு மரம் காய்ந்து போனாலும், if it become old, അത് പഴകിപ്പോയാലും அது பழையதாகி போனாலும், or even though it is cut off, അത് വെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടാലും அது அறுப்புண்டு போனாலும், it sense the scent of water. അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അറിയുന്നു. அது தண்ணீரின் வாசனை And உணர்கிறது. when it feels the scent of water, immediately life comes in it. വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അത് അറിയുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അതിലേക്ക് ജീവൻ വരുന്നു. தண்ணீரின் வாசனையை அது உணர்ந்து கொள்ளும் போது உடன் தானே அது ஜீவன் வருகிறது. And though it appears it is lifeless, immediately life comes in it. അത് ജീവനറ്റതായി തോന്നിയാലും പൊടുന്നനെ തന്നെ അതിലേക്ക് ജീവൻ വരുന്നു. அது ஜீவனற்றது போல தோற்றம் அளித்தாலும் கூட உடன் தானே அது ஜீவன் வருகிறது. In our life too, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും நம்முடைய ஜீவித்திலும் கூட and to give hope, God has commanded His river in our life. പ്രത്യാശ നമ്മിൽ തരേണ്ടതിന് ദൈവം തന്റെ നദിയെ നമ്മിൽ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. நமக்கு நம்பிக்கை தரும்படியாக தேவன் தம்முடைய நதிக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். Now we are the days of Holy Spirit. നാം ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാലങ്ങളിലാണ്. நாம் இப்போது பரிசுத்தாவியானவருடைய
ஆவியான ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம். We are in the period of grace. നാം കൃപായുഗത്തിലായിരിക്കുന്നു. நாம் கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறோம். And in this period, all must sense the scent of water. ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അറിയണം. இந்த நாட்களில் எல்லோரும் இந்த தண்ணீரின் வாசனையை முகர்ந்து கொள்ள வேண்டும். And we are not dead and gone. നാം മരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. நாம் மரித்து இந்த உலகத்தை விட்டு போகவில்லை. And still we have life in us. ഇപ്പോഴും നമ്മിൽ ജീവനുണ്ട്. இப்போதும் நம்மிடத்தில் ஜீவன் இருக்கிறது. Word of God when we read, തിരുവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ வேதவசனத்தில் வாசிக்கும்போது tree is compared to child of God. വൃക്ഷത്തെ ദൈവവൈതലിനെ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ஒரு தேவ பிள்ளையை மரத்தோடு அல்லது விருட்சத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. And we are like tree in this world. നാം ഇഹലോകത്തിൽ വൃക്ഷത്തെ പോലെയാകുന്നു. நாம் இந்த உலகத்தில் மரங்கள் அல்லது விருட்சங்களை போல இருக்கிறோம். And every day we have to sense the scent of water. ഓരോ ദിവസവും നാം വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിച്ചറിയണം. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தண்ணீரின் வாசனையை முகர்ந்து கொள்ள வேண்டும். And then in our life there will be blessing upon blessing. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മേൽക്കുമേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. அப்படி என்றால் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஆசீர்வாதம் வரும். See in the life of Nebuchadnezzar, നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കുമ്പോൾ நேபுகாத்நேசரின் ஜீவித்தை நோக்கி he பாருங்கள். was a great king. താൻ മഹാരാജാവായിരുന്നു. அவன் ஒரு பெரிய ராஜாவாக இருந்தான். He lived with all luxury. സകല ആർഭാട ജീവിതവും അവൻ നയിച്ചു. எல்லா ஆடம்பரத்தோடு அவன் ஜீவித்தான். He built great Babylon. മഹതിയാം ബാബേൽ അവൻ പണിതുയർത്തി. மகா பெரிய பாபிலோனை அவன் கட்டி உயர்த்தினான். And he had all riches and honor. അവന് സകല ധനവും മാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. எல்லா ஐஸ்வர்யமும் கனமும் அவருக்கு இருந்தது. One night he saw a dream. ഒരു രാത്രിയിൽ അവൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ஒரு இரவில் எப்படி ஒரு சொப்பனத்தை கண்டார். That his spirit was disturbed. അതിലൂടെ അവന്റെ മനം കലങ്ങുവാനിടയായി. அதனால் அவருடைய ஆவி கலங்கலாயிற்று. His heart was troubled much. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ കലക്കമുണ്ടായി. அவருடைய இருதயம் அதிகமாக கலங்கினது. He called all wise men of Babylon. ബാബേലിലെ സകല വിദ്വാൻമാരെ അവൻ വിളിച്ചു. பாபிலோனில் எல்லா ஞானிகளை அழைத்தார். He told his dream. തന്റെ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. தன்னுடைய சொப்பனத்தை அவர் சொன்னார். But they couldn't interpret his dream. പക്ഷെ അവന്റെ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனாலும் அவருடைய சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தை யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை. Finally Daniel was brought. ഒടുവിൽ ദാനിയേൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. முடிவிலே தானியேல் அங்கு கொண்டு வரப்பட்டார். Unto him he told the dream. ദാനിയേലിനോട് രാജാവ് സ്വപ്നം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു. தானியேல் இடத்தில் ராஜா சொப்பனத்தை சொன்னார். He understood the dream and the meaning thereof. ദാനിയേൽ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും ഗ്രഹിച്ചു. தானியேல் அதன் சொப்பனத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொண்டார். He had confusion how to tell to king. എപ്രകാരം രാജാവിനോട് ഇത് പറയുമെന്നൊരു കലക്കം ദാനിയേലിനുണ്ടായി. எப்படியாக அந்த அர்த்தத்தை ராஜாவிடத்தில் சொல்லுவோம் என்றுதான் ஒரு கலக்கம் தானியேலுக்கு இருந்தது. Finally anyhow he strengthened himself. He told him the interpretation. ഒടുവിലായി എപ്രകാരമായിരുന്നാലും തന്നെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ദാനിയേൽ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ஆனாலும் தன்னைத்தானே பலப்படுத்திக் அதன் அர்த்தத்தை தானியேல் ராஜாவுக்கு வெளிப்படுத்தினார். O king, you saw a tree. അല്ലയോ രാജാവേ, രാജാവ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ராஜாவே, நீர் ஒரு விருட்சத்தை கண்டீர். And it is standing in the midst of the earth. ഭൂമിയുടെ മധ്യേതായിരിക്കുന്നു. பூமியின் மத்தியிலே அது இருந்தது. And the height thereof was great. അതിന് വലിയ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. அதன் உயரம் வானபரியந்தம் எட்டினது. And the tree grew and was strong. ആ വൃക്ഷം വളരെ വളർന്ന് ബലപ്പെട്ടു. அந்த விருட்சம் வளர்ந்து பெரிதானது. And the height thereof reached to heaven. അത് ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ളതായി. அதன் உயரம் வானபரியந்தம் எட்டினது. And sight thereof to the end of all the earth. സർവ്വഭൂമിയുടെ ഏറ്റത്തോളം കാണാകുന്നതുമായിരുന്നു. தேசத்தின் எல்லை பரியந்தம் காணப்படுவதாக உயர்ந்தது. The leaves thereof were fair. അതിന്റെ ഇല ഭംഗിയുള്ളതും அதன் இலைகள் நேர்த்தியா இருந்தது. And the fruit thereof much. ഫലമനവധിയും கனி மிகுதியா இருந்தது. And it was meat for all the beasts of the field. And had shadow under it. എല്ലാവർക്കും അതിൽ ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതിന് കീഴെ തണൽ ഇളച്ചു വന്നു. எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் உண்டாயிருந்தது. அதன் கீழே வெளியின் மிருகங்கள் தங்கினது. And the fowls of the heaven dwelt the boughs thereof. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ വസിച്ചു. സകല ജഡവും അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിച്ചു പോന്നു. அதன் கொப்புகளில் ஆகாயத்து பட்சிகள் தாபரித்தது. எல்லா ஜீவனுக்கும் அதில் ஆகாரம் இருந்தது. And in verse 22 when we read, 22-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 22-ാം വചനത്തിൽ വായിக்கிறோம். It is thou, O king, he told. രാജാവേ എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു. It is thou, O king. അത് നീ തന്നെയാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പെരിയവരും ബലത്തവരുമായ രാജാവേ നീർ താം. And that are grown and become strong, for thy greatness is grown and reached unto heaven, and thy dominion unto the end of the earth. വർദ്ധിച്ച് ബലവാനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന തിരുമേനി തന്നെ തിരുമനസ്സിലെ മഹത്വം വർദ്ധിച്ച ആകാശം വരെയും ആധിപത്യ ഭൂമിയുടെ അറുതി വരെയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉമ്മത് മഹത്വം പെരുകി വാനപര്യന്തമും ഉമ്മത് ഗർത്തത്വം ഭൂമിயின் എல்லை പര്യന്തം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. But in his dream he saw, താൻ തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്, ஆனால் அவனுடைய சொப்பனத்தில் அவர் கண்டது, a watcher came down from heaven.
ஒரு காவலாளி இறங்கி வந்து ഒരു കാവൽക്കാരൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. and it was told, and this tree must be cut off. ഈ വൃക്ഷം വെട്ടി നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. இந்த விருட்சத்தை வெட்டி போடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. And let all the animals and fowls go away. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പോയി പോകട്ടെ. எல்லா மிருகங்களும் பறவைகளும் போகட்டும். And let chain be put upon, and let his portion be with the beast of the earth. അവന് ചങ്ങലയിട്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെ അവന്റെ ഓഹരി ആയിരിക്കട്ടെ. மிருகங்களோட பூமியின் பூண்டிலே அவனுக்கு பங்கு இருக்க கடவுது என்று சொல்லப்பட்டது. But let the root be there. എങ്കിലും അതിന്റെ വേര് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ஆனால் அதன் வேர் மட்டும் இருக்கட்டும். And in verse 15, nevertheless leave the stump of his root in the earth with the bands of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet in the dew of heaven. 15-ാം വാക്യം, അതിന്റെ തായ്വേരോ വയലിലെ ഇളമ്പുല്ലിൽ ഇരുമ്പും താമ്രവും കൊണ്ടുള്ള ബന്ധനത്തോടെ ഭൂമിയിൽ വച്ചേക്കുവിൻ, അവൻ ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് നനയട്ടെ. അവന് 15-ാം വചനം, ആനാലും ഇതിൻ വേர்களாகிய அடிமரம் பூமியிலே இருக்கட்டும், இரும்பும் வெண்கலுமான விலங்கு இடப்பட்டு வெளியின் பசும்புல்லிலே தங்கி ஆகாயத்து பனியிலே நனைவதாக. So it was told unto him, ഇപ്രകാരം അവനോട് പറഞ്ഞു, ஆகையால் அவருக்கு இப்படியாக சொல்லப்பட்டது, there is judgment written against you. നിനക്ക് വിരോധമായി ന്യായവിധി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. உமக்கு விரோதமாக நியாய தீர்ப்பு You எழுதப்பட்டது. must be very careful. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. நீர் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். And you have to break off thy sins. നിന്റെ പാപങ്ങളെ നീ വിട്ടുകളയണം. உம்முடைய பாவங்களை நீர் விட்டு வர வேண்டும். And you have to remove your iniquities by showing mercies to others. മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിച്ച് നിന്റെ അകൃത്യത്തെ നീ നീക്കണം. சிறுமையானவர்களுக்கு இறங்கி உமது அக்கிரமங்களை நீர் அகற்றிவிட You வேண்டும். have to put your lives right. നിന്റെ ജീവിതം നീ ക്രമപ്പെടുത്തണം. நீர் உமது ஜீவித்தை சரி செய்ய வேண்டும். But if not, a judgment will come upon you. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ ന്യായവിധി വരും. நீர் இப்படி செய்யாவிட்டால் உண்மையில நியாய தீர்ப்பு வரும். There is hope for you. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിനക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. இப்போதும் உமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. Because the stem is not removed. തായ്വേര് ഇതുവരെയും നീക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. அடிமரம் பூமியில் இருக்கிறபடியால், And the root is left there. ആ വേര് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, அங்கே வேர் இருக்கிறபடியால், Then you realize once again visitation of God will be there. വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സന്ദർശനം നിനക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ വകയുണ്ട്. நீர் இதை புரிந்து கொள்ளும் போது மீண்டுமாக உமக்கு தேவனுடைய விசாரிப்பு வரும். Around 12 months he lived a careful life. 12 മാസത്തോളം അവൻ അശ്രദ്ധമായൊരു ജീവിതം നയിച്ചു. 12 மாதம் எச்சரிக்கையான ஜீவியம் செய்தார். After 12 months, 12 മാസത്തിന് ശേഷം 12 மாதம் சென்ற பின்பு, and when he boasted himself, തന്നെ താൻ പ്രശംസിച്ച് ഗർവിച്ചപ്പോൾ, தன்னைத்தானே அவர் பெருமையாக பேசின போது, at that time he heard a voice from heaven. ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം താൻ കേട്ടു. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தத்தை அவர் கேட்டார். And he was pushed down from his throne. തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ തള്ളി നീക്കപ്പെട്ടു. தன்னுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து அவர் தள்ளப்பட்டார். And he became like an animal. അവനൊരു മൃഗത്തെ പോലെയായി. அவர் ஒரு மிருகத்தை போல மாறினார். And he began to dwell in open field. അവൻ തുറസായ സ്ഥലത്ത് വയലിൽ അവൻ കാണപ്പെട്ടു. அவர் வெளியிலே மிருகங்களோடு சஞ்சரித்தார். But after those days, എന്നാൽ ആ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം, அந்த நாட்கள் சென்ற when பின்பு, he lifted up his eyes to heaven, സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവൻ കൺകളെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ, வானத்திற்கு ஏறெடுத்து பார்த்தபோது, and when he humbled himself, തന്നെ അവൻ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ, தன்னைத்தான் அவர் தாழ்த்தின when போது, he blessed the Most High God, അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ അവൻ വാഴ്ത്തിയപ്പോൾ, அவர் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்திரித்த போது, and when he praised and honored God of glory, ആ മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവമായവനെ അവൻ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, மகிமையின் தேவனை அவர் புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தின போது, and God visited him. ദൈവം അവനെ സന്ദർശിച്ചു. தேவன் அவரை சந்தித்தார். And his life was like a tree cut off. അവന്റെ ജീവിതം വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട വൃക്ഷം പോലെ ആയിരുന്നു. வெட்டப்பட்ட ஒரு விருட்சத்தை போல அவருடைய ஜீவியம் இருந்தது. Others would have thought there is no hope for him. മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിച്ചു കാണും അവൻ ഇനി പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒരു വകയുമില്ലെന്ന്. அவருக்கு எந்த விதத்தில் நம்பிக்கையில் என்று மற்றவர்கள் எண்ணியிருக்கலாம். He became a beast. അവനൊരു കാട്ടുമൃഗമായി. அவன் ஒரு மிருகத்தை போல He is மாறினான். rejected from his place. അവൻ തന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ടു. தன்னுடைய இடத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டான். Hereafter he will not come to this place. ഇനിമേൽ അവൻ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയില്ല. இனிமேல் அந்த இடத்திற்கு திரும்பி வர But மாட்டான். he humbled himself. എങ്കിലും അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തി. ஆனாலும் அவன் தன்னை தாழ்த்தினான். And when he sensed the scent of water, അവൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, தண்ணீரின் வாசனை அவர் முகர்ந்த போது, a new life came in him. ഒരു നവജീവൻ അവനിൽ വന്നു. ஒரு புதிய ஜீவன் அவருக்குள் வந்தது. And his throne was restored unto him. അവന്റെ സിംഹാസനവും യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. அவருடைய சிங்காசனம் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. All governors and counselors came in search of him. അവനെ തേടി സകല പ്രഭുക്കന്മാരും അധിപതികളും കടന്നു വന്നു. எல்லா பிரபுக்களும் மேன்மக்களும் அவரிடத்தில் தேடி வந்தார்கள். Excellent majesty was added unto him. അതിമഹത്വമായ ആ ശ്രേഷ്ഠത അവന് ചേർക്കപ്പെട്ടു. அதிக மகத்துவம் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. Once again, like a tree, he began to grow. വീണ്ടും ഒരു
വൃക്ഷം പോലെ അവൻ വളരുവാൻ തുടങ്ങി. மீண்டுமாக ஒரு மரத்தை போல வளர தொடங்கினார். And once again he became a king. വീണ്ടും അവൻ രാജാവായി. மீண்டுமாக ஒரு ராஜாவாக ஆனார். And those who are cut off in their life, if they humble themselves, God is able to restore all the blessings. വിട്ടുമാറ്റപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുമെങ്കിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. வெட்டப்பட்ட இடத்தில் தங்களை தங்களை தாழ்த்துவார்கள் என்றால் எல்லா இழந்த ஆசீர்வாதங்களை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள Yes, முடியும். God is ready to visit anyone. ദൈവം ഏതൊരുവനെയും സന്ദർശിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. எப்படிப்பட்டவரையும் விசாரிக்க சந்திக்க தேவன் ஆயத்தமாக He is இருக்கிறார். ready to lift up anyone. ഏത് വ്യക്തിയെയും ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കമാണ്. எப்படிப்பட்டவரை உயர்த்தும்படி தேவன் ஆயத்தமாக From இருக்கிறார். any hopeless state, he is ready to lift them up. ഏത് പ്രത്യാശയറ്റ നിലവരത്തിൽ നിന്നും അവരെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കമത്രേ. எந்த நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்திலிருந்தும் உயர்த்த தேவன் ஆயத்தமாக After இருக்கிறார். 7 years, he was lifted up. 7 வருஷത്തിന് ശേഷം അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 7 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அவர் When உயர்த்தப்பட்டார். he lifted up his eyes to heaven, God visited him. സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ കണ്ണുകളെ അവൻ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി. வானத்திற்கு நேராக தன்னுடைய கண்களை உயர்த்தின போது தேவன் உயர்த்தினார். He was not cut off forever. എന്നേക്കുമായിട്ട് അവൻ വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടില്ല. என்றென்றுமாக அவர் அறுப்புண்டு போகவில்லை. Second, രണ്ടാമതായി இரண்டாவதாக in Ezekiel chapter 37, verse 2, when we read, യെഹെസ്കേൽ പ്രവചന പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായത്തിലെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ எசேக்கியேல் 37-ാം அதிகாரம் 2-ാം വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ here Ezekiel was taken into a valley of dry bones. ഇവിടെ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക് യെഹെസ്കേലിനെ കൊണ്ടുപോയി. இங்கே காய்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்குக்கு எசேக்கியேல் கொண்டு போகப்பட்டார். He was set in the midst of valley of which was full of dry bones. അവൻ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വരയിലായിരുന്നു. காய்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் அவர் நிறுத்தப்பட்டார். And it was very many. അത് അനേകം അസംഖ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. எலும்புகள் அநேகமாக இருந்தது. And it was very dry. അത് വളരെ ഉണങ്ങിയിരുന്നു. அது மிகவும் உலர்ந்ததாயிருந்தது. God asked this question. ദൈവം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. தேவன் இப்படிப்பட்ட கேள்வியை Son கேட்டார். of man, can this bone live? Bone live? മനുഷ്യപുത്ര, ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ? மனுபுத்திரனே, இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா? He answered, O Lord God, thou knowest. അതിനവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്, യഹോവയെ കർത്താവേ, നീ അറിയുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. எசேக்கியேல் இப்படியாக சொன்னார், கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, தேவரீர் அதை அறிவீர். And decades before, centuries before, died and gone. നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപാകെ, ദശാബ്ദങ്ങൾ മുൻപ് മരിച്ചു പോയതാണ്. எத்தனையோ 10 கணக்கான 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மரித்ததான எலும்புகள். Old bones. പഴയ അസ്ഥികൾ, பழைய எலும்புகள். Hopeless bones. ആശയറ്റ അസ്ഥികൾ, நம்பிக்கையற்ற எலும்புகள். There is no life at all. അതിൽ ജീവനേ ഇല്ല. அதில் ஜீவனே இல்லை. It is separated from one another. അത് അന്യോന്യം വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു. அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. And there was no hope before it. അതിനു മുൻപിൽ ഒരു ആശയ്ക്കും വകയില്ല. அதற்கு முன்பாக எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை. What God said into Ezekiel, യെഹെസ്കേലിനോട് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു? கர்த்தர் எசேக்கியேலை பார்த்து எப்படி என்ன சொன்னார்? you prophesy. നീ പ്രവചിക്കാം, நீ அதற்கு எதிராக வாக்குத்து, I will do my work. ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. நான் என் கிரியை செய்வேன். When you prophesy, നീ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ நீ தீர்க்கதரிசனம் it will சொல்லும்போது be like a scent of water. അത് വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ அது தண்ணீரின் வாசனை போல் இருக்கும். And it will bring life into it. അത് അതിലേക്ക് ജീവനെ കൊണ്ടുവരും. அது அதற்குள் ஜீவனை கொண்டு I வரும். will do my work. ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. நான் என் கிரியை செய்வேன். He believed God. അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. அவர் தேவனை விசுவாசித்தார். And he began to prophesy. അവൻ പ്രവചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லத் One தொடங்கினார். by one, when he prophesied, ഓരോന്നോരോന്നായി താൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ஒன்றொன்றாக அவர் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னபோது and bones came together, bone to his bone, അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു. எலும்பு எலும்போடு சேர்ந்தது. and sinews also built up, മജ്ജയും അതിൽ കടന്നു വന്നു. நரம்புகளும் அதோடு சேர்ந்தது. and even flesh came up upon them, മാംസവും അതിന്മേൽ വന്നു. அதுமேல் மாம்சம் வந்தது. and skin covered them above. അവയുടെ മേൽ തൊക്ക് പൊതിഞ്ഞു. அதற்கு மேல் தோல் மூடினது. Finally, when he prophesied, even breath also entered in him. ഒടുവിലായി താൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് ശ്വാസവും വന്നു. கடைசியாக அவர் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்த போது சுவாசம் அதற்குள் வந்தது. How it happened? അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? அது எப்படியாக வந்தது? It is not by any of their abilities, അവരുടെ ഒന്നും കഴിവുകൊണ്ടല്ല അത് സംഭവിച്ചതോ. அவைகளின் திறமையினால் அதல்ல. and because of the scent of water. വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം നിമിത്തമായി அது தண்ணீரின் வாசனையினால் And நடந்தது. it visited them. അത് അവരെ സന്ദർശിച്ചു. அது அவர்களை சந்தித்தது. A word of prophecy was like a scent of water. പ്രവചനത്തിന്റെ ശബ്ദം, വചനം വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം പോലെയാണ്. தீர்க்க தரிசன வார்த்தை ஒரு தண்ணீரின் வாசனை போல இருந்தது. And it gave life to their dry bones. ആ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾക്ക് അത് ജീവനെ കൊടുത്തു. உலர்ந்த எலும்புகளுக்கு அது ஜீவனை கொடுத்தது. And spiritually it is going to happen in these days. ആത്മീകമായി ഇന്നാളുകളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இந்த நாட்களில் அது நடக்க போகிறது. When people begin to sense the scent of water, ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ஜனங்கள் தண்ணீரின் வாசனை முகர தொடங்கும் போது once again all the devastated that state will be taken away, and they will become like an
living army. വീണ്ടും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ മാറിയിട്ട് അവർ ജീവനുള്ള ഒരു സേനയായി മാറുവാൻ പോകുന്നു. மீண்டுமாக பாழான எல்லா நிலவரும் மாற்றப்பட்டு ஒரு ஜீவனுள்ள சேனையாக அவர்கள் மாறுவார்கள். In these days, people of God, if they smell the scent of water, ഈ നാളുകളിൽ ദൈവജനം വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, இந்த நாட்டில் தேவ ஜனங்கள் தண்ணீரின் வாசனை முகர்ந்தால் their dryness will go, അവരുടെ വരൾച്ച പോകും, அவர்களுடைய வறட்சி போய்விடும், their emptiness will go, അവരുടെ ശൂന്യത പോകും, அவர்களுடைய வெறுமை மாறிவிடும். and whatever their state it may be, from that they can come out. അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയും. அவர்களுடைய நிலவரம் எதுவாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து வெளியே வர முடியும். Even during the time of Ahab, ആഹാബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ஆகாபின் நாட்களிலும் கூட there was no rain at all for 3 years and 6 months. 3 വർഷവും 6 മാസവും മഴയിലായിരുന്നു. 3 வருடங்கள் 6 மாதங்களாக மழை இல்லாமல் இருந்தது. Even for blade of grass, they have to go here and there and search. ഒരു കതിര് തേടിയും അവർ അവിടെ എവിടെയും പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ஒரு புல்லுக்காக கூட அவர்கள் அங்கும் இங்குமாக நடக்க வேண்டியதாக In இருந்தது. such a way, entire land become very dry. അவ்விധത്തിൽ ദേശം മുഴുവനും വളരെ വരണ്ടുപോയി. அந்த விதத்தில் தேசம் முழுவதும் காய்ந்து போய்விட்டது. People began to follow strange gods. ജനങ്ങളൊക്കെ അന്യദേവന്മാരെ പിന്തുടരുവാൻ തുടങ്ങി. ஜனங்கள் அந்நிய தேவர்களை பின்தொடர They தொடங்கினார்கள். worship Baal. അവർ ബാലിനെ ആരാധിച്ചു. அவர்கள் பாகாலை They வழிபட்டார்கள். given room for idol worship. ആ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് അവർ ഇടം കൊടുത്തു. அவர்கள் விக்கிர ஆராதனைக்கு இடம் They கொடுத்தார்கள். left the living God. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അവർ വിട്ടുപോയി. ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு போனார்கள். They started halting between two opinions. അവർ ഇരുതോണിയിൽ കാൽ വെക്കുന്ന അനുഭവത്തിലായി. அவர்கள் 2 நினைவுகளால் குந்தி நடக்க தொடங்கினார்கள். And there was no rain for 3 years and 6 months. 3 വർഷവും 6 മാസവും മഴയിലായിരുന്നു. 3 வருடம் 6 மாதங்களாக மழை இல்லாமல் இருந்தது. And there was famine everywhere. എല്ലായിടങ്ങളിലും ക്ഷാമമായിരുന്നു. எல்லா இடத்திலும் பஞ்சமாக இருந்தது. Nothing to eat. ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല. புசிக்க ஒன்றுமில்லை. Neither for human being nor for animals. മനുഷ്യനുമില്ല, മൃഗത്തിനുമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. மனுஷனுக்கோ மிருகங்களுக்கோ புசிக்க ஒன்றுமில்லை. But Elijah challenged. എന്നാൽ ഏലിയാവ് വെല്ലുവിളിച്ചു. ஆனால் ஏலியா எப்படியாக சவால் விடுத்தார். And God who answers by fire, he is God. തീ കൊണ്ട് ഉത്തരം അരുളുന്നവൻ തന്നെയാണ് ദൈവം. அக்கினால் உத்தரவருளும் தெய்வமே தெய்வம். So we will choose one bullock each. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാളയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ஆகவே நாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு காளை தேர்ந்தெடுப்போம். I will choose one. ഞാൻ ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. நான் ஒரு காளை தேர்ந்தெடுக்கிறேன். For you, the priests of Baal, for you one. ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഒരു കാളയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊള്ളുവീൻ. பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளாகிய உங்களுக்கு ஒரு காளை தேர்ந்தெடுங்கள். You offer first. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് യാഗം കഴിപ്പീൻ. நீங்கள் முதலாவதாக பலி If செலுத்துங்கள். Baal is God, ബാല് ദൈവമെങ്കിൽ பாகால் தேவன் let என்றால் him come down and answer by fire. അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് തീ കൊണ്ട് ഉത്തരം അരുളട്ടെ. அவன் கீழே வந்து அக்கினினால் உத்தரவு தரட்டும். If he answer by fire, we will accept he is God. അവൻ തീ കൊണ്ട് ഉത്തരം അരുളുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ദൈവമെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം. அவன் அக்கினினால் உத்தரவு அருளினால் அவனே தேவன் என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And they began to offer. അവർ യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் பலி செலுத்த தொடங்கினார்கள். And they began to pray. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் நோக்கி கூப்பிட They தொடங்கினார்கள். shouted and danced. അവർ ഒച്ച വെച്ചു നൃത്തം ചെയ്തു. அவர்கள் சத்தம் உயர்த்தினார்கள், நடனமாடினார்கள். Nothing happened. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ஒன்றுமே நடக்கவில்லை. After that, Elijah began to offer. അതിനുശേഷം ഏലിയാവ് യാഗം കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அதற்கு பின்பு எலியா பலி செலுத்த தொடங்கினார். And he did everything in proper way. എല്ലാം ക്രമീകരിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അവൻ ചെയ്തു. எல்லாவற்றையும் சரியான விதத்தில் செய்தார். And he made the altar. He built the altar properly. അവൻ യാഗപീഠം ശരിയാക്കി നന്നാക്കി. தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை செப்பனிட்டார். Took 12 stones. 12 കല്ല് അവൻ എടുത്തു. 12 கற்களை He given them names. அதற்கு അതിന് പേര് കൊടുത്തു. And he built it a proper altar. ശരിയായ ഒരു യാഗപീഠം അവൻ പണിതു. சரியான ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கினார். He cut the bullock and offered it, placed upon it. കാളയെ ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി ഛേദിച്ച് അതിന്മേൽ അടുക്കി. காலை சந்து சந்தாக துண்டித்து அடுக்கினார். And before that he put the wood in order. അതിനു മുൻപായിട്ട് ആ വിറകെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചു. அதற்கு முன்பாக விறகை அடுக்கி வைத்தார். He made a trench round about that. അതിന് ചുറ്റും ഒരു തോടുണ്ടാക്കി. அதற்கு பின்பு சுற்றிலும் ஒரு வாய்க்கால் உண்டு பண்ணினார். Even in that to pour water he asked them. അതിലും വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുവാൻ നിറയ്ക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. அதற்குள்ள தண்ணீர் ஊற்றும்படி சொல்லியிருந்தார். Finally he did a simple prayer. ഒടുവിൽ ലളിതമായ പ്രാർത്ഥന முடிவாக எளிதான ஒரு ஜெபத்தை செய்தார். And God heard his prayer. ദൈവം തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. தேவன் தம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டார். Fire came down. തീ ഇറങ്ങി വന്നു. அக்கினி இறங்கி வந்தது. All fell down their face and said, the Lord, Jehovah is the Lord. എല്ലാവരും സാഷ്ടാംഗം വീണ് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു. எல்லோரும் முகங்குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தெய்வம் என்றார்கள். And they all accepted this. അവരെല്ലാം ഇത് അംഗീകരിച്ചു. எல்லோரும் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். There was no rain.
മഴയില്ലായിരുന്നു. മഴയിல்லை. And fire came down. തീ ഇറങ്ങി വന്നു. അഗ്നി ഇറങ്ങി വന്നത്. And he proved God is the Lord. യഹോവയാകുന്ന ദൈവമെന്ന് അവൻ തെളിയിച്ചു. കർത്തരേ ദേവൻ എന്ന് അവർ നിരൂപിത്താർ. All accepted it. എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുകൊണ്ടാർ. Still dryness was there. എങ്കിലും അപ്പോഴും വരൾച്ചയായിരുന്നു. ആനാലും കൂടെ അങ്ങേ വരൾച്ച ഇരുന്നത്. But Elijah alone could sense the rain. എന്നാൽ ആ മഴയെ ഗ്രഹിച്ചറിയുവാൻ ഏലിയാവിന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ஆனால் எலியா மட்டுமே அந்த மழையை முகர்ந்து அறிந்து கொண்டார். In 1 Kings chapter 18:41 when we read, ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 41-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, രാജാക്കൾ 18-ാം അധികാരം 41-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோம். And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. പിന്നെ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക, വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എലിയ ആഹാബെ നോക്കി നീർ പോം ഭോജനം പാനം പണ്ണും പെരുമഴயின் இரைச்சல் கேட்கப்படுகிறது என்றார். Literally there was no rain. അക്ഷരികമായി അവിടെ മഴയില്ലായിരുന്നു. എഴുത്തിൻപടിயாக അங்கே മഴയിல்லை. But he said there is a sound of abundance of rain. എങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട്. ആனாலும் പെരുമഴயின் இரைச்சல் கேட்கிறது என்று சொன்னார். He could sense the scent of rain. മഴയുടെ ഗന്ധം ഗ്രഹിപ്പാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു. മഴயின் വാസனை அவரால் முகர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. Ahab went up to eat and to drink. ആഹാബ് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് മല കയറി പോയി. ആഹാബ് ഭോജനപാനം பண்ண പോനാൻ. And Elijah went up to top of Carmel. ഏലിയാവ് കർമേൽ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി. എലിയ കർമേൽ പർവ്വതത്തിൻ ശിഖരത്തിന്മേൽ ഏറിനാൻ. And he cast himself down upon the earth and put his face between his knees and prayed. നിലത്ത് കുനിഞ്ഞ് തന്റെ മുഖം തന്റെ മുഴങ്കാലുകളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. തറയിലെ പണിത് തൻ മുഖം തൻ മുഴങ്കാലിലെ പട കുനിന്താർ. And he said to his servant, തന്റെ ബാല്യക്കാരനോട് ഇവണ്ണം പറഞ്ഞു, തൻ ഊഴിയക്കാരനെ പാർത്ത് சொன்னார், Go up, look toward the sea. നീ ചെന്ന് കടലിന് നേരെ നോക്കുക. നീ പോയി സമുദ്രമുഖമായി പാർ. And he went up and looked. അവൻ ചെന്ന് നോക്കി. അവൻ പോയി പാർത്താൻ. And he said there is nothing. അവൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല. അങ്ങേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് சொன்னான். And he said go again. അതിനവൻ പിന്നെയും പോയി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഇന്നും പോയി പാർ എന്ന് சொன்னான். Again and again he said. അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി. மீண்டும் மீண்டுமாக அனுப்பினார். 7 times he said. 7 പ്രാവശ്യം അവനെ അയച്ചു. 7 முறை அனுப்பப்பட்டான். 7th time he told. 7-ാം പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു, 7ஆம் தரம் இப்படியாக சொன்னான், Behold, there ariseth a little cloud out of the sea like a man's hand. ഇതാ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ ഒരു ചെറിയ മേഘം പൊങ്ങുന്നു. இதோ சமுத்திரத்தில் இருந்து ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளங்கை அத்தனை சிறிய மேகம் எழும்புகிறது. And he said go up. അവൻ പറഞ്ഞു നീ പോകാം. அப்பொழுது நீ போ என்று சொன்னான். Prepare the chariot Ahab. ആഹാബിന് വേണ്ടി രഥം ഒരുക്കുക. ஆகாபே நீ உன் ரதத்தை பூட்டி போய்விடும். Get thee down and the rain stop thee not. മഴ നിന്നെ തടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ ഇറങ്ങിപ്പോകാം. மழை உன்னை தடை செய்யாதபடிக்கு நீ இறங்கி போ. He could set the rain. മഴയുടെ ഗന്ധം അറിയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു. மழையுடைய வாசனை அவரால் உணர முடிந்தது. Only spiritual people can sense the rain. ആത്മീകരായ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മഴയുടെ ഗന്ധം അറിയുവാൻ കഴിയൂ. ஆவிக்குரிய ஜனத்தினால் மட்டுமே மழையின் வாசனை முகர முடியும். This world have not seen the rain. ഈ ലോകം മഴ കണ്ടിട്ടില്ല. இந்த உலகம் அந்த மழையை பார்த்ததில்லை. Spiritual rain this world has not seen. ആത്മീക മഴ ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. இந்த உலகம் ஆவிக்குரிய மழையை கண்டதில்லை. They don't know revival. അവർക്ക് ഉണർവെന്തെന്ന് അറിയില്ല. அவர்களுக்கு எழுப்புதல் என்றால் என்றே புரியாது. They don't know what is living water. ജീവനുള്ള ജലം എന്തെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ஜீவ தண்ணீர் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு புரியாது. They don't know what is visitation from God. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശനം എന്തെന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല. தேவனுடைய சந்திப்பு என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு தெரியாது. Like Elijah, if we stand faithful, ഏലിയാവിനെ പോലെ നാം വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ, எலியாவை போல நாம் உண்மையாக இருப்போம் என்றால், if we steadfastly continue in our prayer, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം സ്ഥിരമായി മുന്നേറുന്നുവെങ്കിൽ, நம்முடைய ஜெபத்தில் உறுதியாக தொடருவோம் என்றால், whatever the situation, if we stand for God, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിനായി നാം നിൽക്കുമെങ്കിൽ, எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் தேவனுக்கென்றே நிற்போம் என்றால், without compromising with others, without compromising with this worldly people, if we stand for God, ലോക ജനതയുമായി മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിനായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ, உலக ஜனத்தோடு மற்ற காரியங்களோடும் சமரசம் செய்யாமல் தேவனுக்கென்று நாம் நிற்போம் என்றால், though time goes, time delays, particular time, definitely God will work. കാലം താമസിച്ചാലും പ്രത്യേക സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം സന്ദർശിക്കും. காலம் தாமதித்தாலும் ஏற்ற வேளையில் தேவன் கிரியை செய்வார். There was a great rain. വലിയൊരു മഴയോടെ ഉണ്ടായി. அங்கே பெருமழை இருந்தது. After 3 years and 6 months, 3 വർഷവും 6 മാസത്തിന് ശേഷം, 3 வருடம் 6 மாதங்களுக்கு பின்பாக all famine changed. സകല ക്ഷാമവും മാറ്റപ്പെട്ടു. எல்லா பஞ்சமும் மாறினது. In 2 Kings chapter 3 verse 17 when we read, രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, 2 രാജാക്കൾ 3-ാം അധികാരം 17-ാം വചനത്തെ here വായിക്കുന്നു. we can read about 3 kings came to Elisha. ഇവിടെ 3 രാജാക്കന്മാർ എലീശയുടെ അടുക്കൽ വന്നതായി കാണുന്നു. இங்கே 3 ராஜாக்கள் எலிசாவினிடத்தில் வந்ததாக நாம் வாசிக்கிறோம். And they were without water. അവർക്ക് വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. அவர்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தது. And all their armies are about to die. അവരുടെ സൈന്യങ്ങളൊക്കെയും മരിപ്പാറായിരിക്കുന്നു. அவர்களுடைய சேனைகள் அனைத்தும் மரிக்கும் தருவாயில் இருந்தது. And Joseph was said, യഹോശാഫാത്ത്
പറഞ്ഞു. யெகோசுவாத்துக்கு இப்படி Is சொல்லப்பட்டது. there a prophet here? ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടോ? இங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரா என்று கேட்டார். And if he is there, and we will go and inquire. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം. அவர் அப்படி இருப்பார் என்றால் அவரிடத்தில் போய் நாம் விசாரிப்போம். And it was told, Elijah, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah is here. ഏലിയാവിന്റെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച ശാഫാത്തിന്റെ മകനായ എലീശ എന്നൊരുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்த சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா அங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டது. They went and inquired from him. അവർ പോയി അവനോട് അന്വേഷിച്ചു. அவர்கள் போய் அவரிடத்தில் விசாரித்தார்கள். And he prophesied. അവൻ പ്രവചിച്ചു. எலிசா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். And thus saith the Lord, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, கர்த்தர் உரைக்கிறது make என்னவென்றால், this valley full of ditches. ഈ താഴ്വരയിൽ അനേകം കുഴികൾ വെട്ടുവീൻ. இந்த பள்ளத்தாக்கில் எங்கும் வாய்க்கால்கள் வெட்டுங்கள். Thus saith the Lord, ye shall not see wind, neither shall ye see rain. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ കാറ്റു കാണുകയില്ല, മഴയും കാണുകയില്ല. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையும் காண The மாட்டீர்கள். valley shall be filled with water. ഈ താഴ്വര വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും. ஆனாலும் இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும். And you will drink. നിങ്ങൾ കുടിക്കും. நீங்கள் குடிப்பீர்கள். Both ye and your cattle and your beast. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളും നിങ്ങളുടെ മൃഗവാഹനങ്ങളും കുടിക്കും. நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவனங்களும் குடிக்கும். There was no rain. അവിടെ മഴയില്ലായിരുന്നു. அங்கே மழை இல்லை, There was no wind. അവിടെ കാറ്റില്ലായിരുന്നു. காற்றும் இல்லை. But the spiritual man, he could realize, or he could sense the scent of water. എന്നാൽ ഈ ആത്മീയനായ മനുഷ്യന് ആ മഴയുടെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ஆனால் இந்த ஆவிக்குரிய மனுஷனால் அந்த தண்ணீரின் வாசனை உணர முடிந்தது. As soon as this valley will be filled with water. പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നനെ ഈ താഴ്വര വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും. வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த தண்ணீர், இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும். According to his word, it happened. തന്റെ വചനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അത് സംഭവിച്ചു. அவருடைய வார்த்தையின்படியே அது நடந்தது. Very next morning, of the valley filled with water. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ താഴ്വര വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. அடுத்த நாள் தானே பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிறைந்தது. Yes, in our life too. അതേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും நம்முடைய ஜீவித்திலும் கூட And we are worshipping God of hope. നാം പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. நாம் நம்பிக்கையின் தேவனையே ஆராதிக்கிறோம். He gives hope day after day. അവൻ അനുദിനവും പ്രത്യാശ തരുന്നു. அவர் நாளுக்கு நாள் நம்பிக்கை தருகிறார். In Isaiah chapter 43, 19 and 20 when we read, യെശയ്യാ പ്രവചനം 43 അധ്യായത്തിന്റെ 19-20 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ஏசாயா 43 அதிகாரம் 19-20 வசனங்களை வாசிக்கிறோம். behold, I will do a new thing. ഇതാ ഞാൻ പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. இதோ நான் புதிய காரியத்தை Now செய்கிறேன். it shall spring forth. അതിപ്പോൾ തന്നെ ഉത്ഭവിക്കും. இப்பொழுதே அது தோன்றும். Shall ye know? നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലയോ? நீங்கள் அதை அறியீர்களா? I will even make a way in the wilderness and river in the deserts. അതേ, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർജ്ജന പ്രദേശത്തും നദികളും ഉണ്ടാക്കും. நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். Yes, he has promised, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. അതേ, അവൻ വാഗ്ദത്തം തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർജ്ജന പ്രദേശത്തും നദികളും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്. நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் என்று தேவன் வாக்கு செய்திருக்கிறார். I will give waters in the wilderness. ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം നൽകും. நான் வனாந்தரத்திலே தண்ணீர் தருவேன். Rivers in desert. നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളും. அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் தருவேன். And to give drink to my people, my chosen. എന്റെ ജനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കുടിക്കേണ്ടതിന് நான் தெரிந்து கொண்ட என் ஜனங்கள் குடிக்கும்படியாக. And this world says there is no hope. ഈ ലോകം പറയുന്നു പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയില്ല. இனி நம்பிக்கையே இல்லை என்று இந்த உலகம் சொல்லுகிறது. It will take another 6 months or 1 year. ഇനി 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം എടുക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. இன்னும் 6 மாதங்கள் இல்ல 1 வருடம் எடுக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள். They are predicting so many things. അനേക കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രവചിച്ച് പറയുന്നു. அநேக காரியங்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். But if they sense a sense of water, എന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ஆனாலும் தண்ணீரின் வாசனை அவர்கள் முகர்வார்கள் that என்றால் will give them life. അത് അവർക്ക് ജീവൻ നൽകും. அது அவர்களுக்கு ஜீவனை தரும். Let them turn to living God. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അവർ തിരിയട്ടെ. ஜீவனுள்ள தேவனிடத்தில் அவர்கள் திரும்புவார்கள். Let them turn to scent of water. വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തെങ്കിലേക്ക് അവർ തിരിയട്ടെ. தண்ணீரின் வாசனைக்கு அவர்கள் திரும்புவார்களாக. In Isaiah 48 verse 21 when we read, യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 48 അധ്യായത്തിന്റെ 21 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ஏசாயா 48 அதிகாரம் 21 வசனம் வாசிக்கும்போது, and they thirst not when he led them through the deserts. അവൻ അവരെ ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് ദാഹിച്ചില്ല. அவர்களை வனாந்திர வழியாக நடக்கும்போது அவர்கள் தாக விடாது இருந்ததில்லை. And he caused the water to flow out of the rock for them. അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുമാറാക്കി. அவர்களுக்காக கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்கு சுரக்க பண்ணினார். He cleaved the rock also. അവൻ പാറ പിളർന്ന് വെള്ളം ചാടി പുറപ്പെട്ടു. அவர் கண்மலையும் பிளந்தார். And waters gushed out. വെള്ളം ചാടി പുറപ്പെട്ടു. தண்ணீர் ஓடி வந்தது. Yes, our God is even today the same. നമ്മുടെ ദൈവം
ദൈവം ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. நம்முடைய தேவன் இன்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். He is the same yesterday, today and forever. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യം തന്നെ. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். Abraham, he was an old man. അബ്രഹാം ഒരു വയസ്സ് ചെന്നവനായിരുന്നു. ஆபிரகாம் வயது சென்றவராக There was no hope before him. അവന്റെ മുൻപിൽ ഒരു പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയില്ലായിരുന്നു. அவருக்கு முன்பாக எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை. And days was passing by. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. நாட்கள் கடந்து சென்றது. Years were passing by. സംവത്സരങ്ങൾ കടന്നുപോയി. வருடங்கள் கடந்து சென்றது. And his body became weaker and weaker. അവന്റെ ശരീരം ബലഹീനപ്പെട്ട് വന്നു. அவருடைய சரீரம் பலவீனப்பட்டே Even Sarah also became weaker and weaker. സാറായും ബലഹീനപ്പെട്ട് ക്ഷയിച്ചു വന്നു. சாராளும் பலவீனம் அடைந்து கொண்டே இருந்தார். God gave him promise 25 years before. എന്നാൽ 25 വർഷം മുൻപേ ദൈവം തനിക്ക് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിരുന്നു. ஆனாலும் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தேவன் வாக்கு தந்திருந்தார். And day after day he was sensing the scent of promise. ഓരോ ദിവസം കഴിയവേ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഗന്ധത്തെ അവൻ ഗ്രഹിച്ചു വന്നു. ஒவ்வொரு நாளுமாக அவர் வாக்குத்தத்தத்தின் வாசனை அவர் முகர்ந்து கொண்டே இருந்தார். And it was become powerful in his life. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ശക്തിപ്പെട്ടു വന്നു. அவருடைய ஜீவிதத்தில் அது வல்லமையாய்க்கொண்டே இருந்தது. My God promised me. എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്നു. என்னுடைய தேவன் எனக்கு வாக்கு My செய்தார். God promised me. എന്റെ ദൈവം എന്നോട് വാഗ്ദത്തം തന്നു. என்னுடைய தேவன் எனக்கு வாக்கு தந்தார். And what he did, അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? அவர் என்ன செய்தார்? meanwhile he was praising God. അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அவர் தேவனை துதித்துக் கொண்டே இருந்தார். And he did not become a weak in faith. അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയില്ല. அவர் விசுவாசத்தில் பலவீனப்படாமல் And he praised God. അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. அவர் தேவனை துதித்துக் கொண்டே இருந்தார். In Romans chapter 4, 19 and 20 when we read, റോമാലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-20 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 4-ാം அதிகாரம் 19-20 വചനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ being not weak in faith, വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ விசுவாசத்தில் இளைப்படையாமல் he considered not his own body now dead, സ്വന്തം ശരീരത്തിന് നിർജീവത്വം നോക്കാതെയും தன்னுடைய சரீரம் செத்து போனதை நோக்கி பாராமல் and he was about 100 years old, ഏകദേശം 100 വയസ്സുള്ളവനാകയാൽ அவர் ஏறக்குறை 100 வயது உள்ளவனாய் இருக்கும்போது neither yet the deadness of Sarah's womb. സാറായുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് നിർജീവത്വവും ഗ്രഹിച്ചിട്ടും சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தார். He staggered not at the promise of God. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ അവൻ He staggered അവിശ്വസിക്കാതെ not at the promise of God through unbelief. അവിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ അവൻ സംശയിച്ചില്ല. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவர் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படவில்லை. But was strong in faith, വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ ശക്തിപ്പെട്ടു. அவர் விசுவாசத்தில் வல்லவரானார். giving glory to God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். And as he was giving glory to God, അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു വരവേ அவர் தேவனை மகிமைப்படுத்தும் நேரத்திலே and the scent, or he could sense the scent, God's promise powerful in his life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം ശക്തിമത്തായി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഗന്ധം അവൻ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. தன்னுடைய ஜீவிதத்தில் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின் வாசனை வல்லமையாய் கொண்டு வருவதை அவர் He உணர்ந்தார். was like a cut off tree. അവൻ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട വൃക്ഷം പോലെ ആയിരുന്നു. அவர் ஒரு அற்புண்ட மரத்தை போல் He இருந்தார். was like a lifeless tree. അവൻ ജീവനറ്റ വൃക്ഷം പോലെ ഇരുന്നു. ஒரு ஜீவனற்ற மரத்தை போல் In இருந்தார். natural sense, he could not produce life. പ്രകൃത്യാവുള്ള നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജീവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. இயல்பான காரியத்தில் ஒரு ஜீவனை அவரால் உருவாக்க முடியாது. In such a way, weakness prevailed his body. അவ்விധത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ആകമാനം ആ ബലഹീനത ആവരിച്ചു. அந்த விதத்தில் அவருடைய ஜீவிதத்தில் பலவீனம் இருந்தது. But he could sense the scent of water. എങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഗ്രഹിപ്പാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു. ஆனாலும் அவரால் தண்ணீரின் வாசனை முகர Therefore, he produced life. ആയതിനാൽ അവൻ ജീവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. ஆகவேதான் அவர் ஜீவனை உருவாக்கினார். Yes, our God is God of Abraham. അതേ നമ്മുടെ ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം തന്നെ. ஆம், நம்முடைய தேவன் ஆபிரகாமின் தேவனாக இருக்கிறார். And Moses led the people of Israel through wilderness. മരുഭൂമിയിലൂടെ മോശെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നടത്തി. வனாந்தரத்திலே மோசே இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நடத்தினார். And they cried for water. അവർ വെള്ളത്തിനായി നിലവിളിച്ചു. அவர்கள் தண்ணீருக்கு என்று கேட்டார்கள். We want water. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണം. எங்களுக்கு தண்ணீர் வேண்டும். Yes, many millions were there. അതേ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. அநேக லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருந்தார்கள். From where he would bring water. എവിടുന്ന് അവൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും? அவர் எங்கே இருந்து தண்ணீர் கொண்டு வருவார்? But he believed God. എങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. ஆனாலும் அவர் தேவனை விசுவாசித்தார். And God told him, ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, தேவன் அவரோடு சொன்னார், take thy rod and go. നിന്റെ വടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. உன் கோலை எடுத்துக்கொண்டு முன்னே Take the elders മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം. மூப்பர்களை அழைத்துக் கொண்டு போ. and go to the rock. പാറയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുക. கண்மலையின் இடத்தில் நீ போ. There I will be standing before you. അവിടെ നിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ നിൽക്കും. உனக்கு முன்பாக நான் கண்மலையிலே You நிற்பேன். smite the rock. നീ പാറയെ അടിക്കണം. நீ கண்மலை அடிக்க வேண்டும். That rock will give you water. പാറ നിനക്ക് വെള്ളം തരും. அந்த கண்மலை உனக்கு தண்ணீர் For தரும். elders, that was flint of a rock. മൂപ്പന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് തീക്കൽ പാറയായിരുന്നു. மூப்பர்களை நோக்கி மூப்பொருளுக்கோ அது ஒரு கண்மலையாகவே இருந்தது. For Israelites, it was hard rock. ഇസ്രായേലർക്ക് കഠിനമായ കടുപ്പമേറിയ പാറയായിരുന്നു. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அது ஒரு கடினமான கண்மலையாக No இருந்தது. hope.
പ്രത്യാശയില്ല. എന്ത് നம்பிക്കയും No hope for water. വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന പ്രത്യാശയില്ല. എന്ത് തണ്ണീർക്കാണ് എന്ത് നம்பிക്കയും And it was thick wilderness. അത് കഠിനമായ മരുഭൂമി, பெரிய வனாந்தரமாக இருந்தது. Never that wilderness saw rain or water. ആ മരുഭൂമി മഴയോ വെള്ളമോ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. அந்த வனாந்தரம் மழையோ தண்ணீரையோ பார்த்ததே But இல்லை. Moses could sense water. എന്നാൽ മോശയ്ക്ക് വെള്ളം ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു. ஆனால் மோசேயினா தண்ணீரை முகர முடிந்தது. My God told. എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു, என் தேவன் My சொல்லியிருக்கிறார். God promised. എന്റെ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, என் தேவன் வாக்கு When செய்திருக்கிறார். I smite, ഞാൻ അടിക്കുമ്പോൾ நான் அடிக்கும்போது that rock will give water. ആ പാറ വെള്ളം തരും, அந்த கண்மலை தண்ணீர் தரும். That hard rock will give water. ആ കടുപ്പമേറിയ പാറ വെള്ളം തരും. அந்த கடினமான கண்மலை தண்ணீர் தரும். Water will gust out from this rock. വെള്ളം ഈ പാറയിൽ നിന്ന് ചാടി പുറപ്പെടും. அந்த கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு வரும். Others were puzzled what this old man going to do. മറ്റുള്ളവർ അമ്പരന്ന് പോയി, ഈ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു? இந்த வயதான மனுஷன் என்ன செய்ய போகிறார் என்று மற்றவர்கள் புரியாமல் Simply இருந்தார்கள். followed Moses. അവർ വെറുതെ മോശയെ അനുഗമിച്ചു. வெறுமையாக மோசேயை பின்தொடர்ந்தார்கள். But Moses knew what he was going to do. പക്ഷെ മോശ താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ஆனால் தான் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குறித்து மோசே நன்கு Because அறிந்திருந்தார். he believed God. അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ, ஏனென்றால் அவர் தேவனை விசுவாசித்தார். As we believe God, നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ நாம் தேவனை our விசுவாசிக்கும் போது spiritual senses will become lively. നമ്മുടെ ആത്മീക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സജീവമാകും. நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் ஜீவனுள்ளதாக We மாறும். can see the invisible God. നമുക്ക് അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയും. காணக்கூடாத தேவனை நம்மால் காண முடியும். We can see impossible things. അസാധ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. கூடாத காரியங்களை நம்மால் காண முடியும். What this world have not seen, we can see. ഈ ലോകം കാണാത്തതിന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. இந்த உலகம் காணாத காரியங்களை நம்மால் காண What the முடியும். world doesn't understand, we can understand. ലോകത്തിന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും. உலகத்துக்கு புரியாத காரியங்கள் நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Because he who is with us is greater than he who is in this world. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാകയാൽ நம்மில் இருக்கிறவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் மேன்மையானவர். He has given spiritual nose. അവൻ ആത്മീകമായ മൂക്കുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. அவர் நமக்கு ஆவிக்குரிய மூக்கை தந்திருக்கிறார். Sensing capacity beyond earthly people. ലോകത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ ഗ്രഹിച്ചറിയുവാനുള്ളതായ പ്രാപ്തി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. பூமியின் ஜனங்களை காட்டிலும் அதிகமாக முகரக்கூடியதான சக்தியை தந்திருக்கிறார். Let us having spiritual senses. നമുക്ക് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, நமக்கு ஆவிக்குரிய புலன்கள் உண்டாகட்டும். And there was a quarrel whether only the tribe of Levites, Aaron and his family are chosen for God's service. ലേവ്യ ഗോത്രത്തിലുള്ള അഹരോനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർ മാത്രമാണോ യഹോവയുടെ സേവയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ എന്നുള്ള ഒരു ശണ്ടയുണ്ടായി. லேவின் கோத்திரத்தில் யாருடைய குடும்பத்தார் மட்டுமே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார்களா என்பதான ஒரு கேள்வி உண்டாயிருந்தது. Even other tribes also, they were willing to serve in tabernacle. മറ്റ് ഗോത്രക്കാരും സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു. ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே மற்ற கோத்திரத்தாரும் ஊழியம் செய்யும்படி விரும்பினார்கள். What Moses told? മോശെ എന്ത് പറഞ്ഞു? மோசே என்ன சொன்னார்? Let every tribe bring their rod. ഓരോ ഗോത്രവും വടി കൊണ്ടുവരട്ടെ, ஒவ்வொரு கோத்திரத்தாரும் ஒவ்வொரு கோலை கொண்டு And வரட்டும். let the tribe name be written in that rod. ആ ഓരോ വടിയിന്മേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെടണം. ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் ஒவ்வொரு கோலின் மேலும் அந்த கோத்திரத்தின் பேர் In எழுதப்படும். Numbers chapter 17, 6-8 when we read, സംഖ്യാപുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ என்னாகும் 17ஆம் அதிகாரம் 6 முதல் 8ஆம் வசனங்களை வாசிக்கும் போது on the rod of tribe of Levi, Aaron's name was written. ലേവ്യ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരു വടിയിന്മേൽ അഹരോന്റെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു. லேவின் கோத்திரத்தின் கோலின் மேல் ஆரோனுடைய பேர் எழுதப்பட்டிருந்தது. All this rod were kept in holy place. ഈ വടിയൊക്കെയും ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ടു. எல்லா கோள்களும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்கப்பட்டன. And it was there. അതവിടെയായിരുന്നു. அவைகள் அங்கே இருந்தது. Whole night it was there. രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെയായിരുന്നു. இரவு முழுவதும் அங்கேதான் இருந்தது. But miracle happened in Aaron's rod. എന്നാൽ അഹരോന്റെ വടിമേൽ അത്ഭുതം നടന്നു. ஆரோனுடைய கோலில் மட்டுமே அதிசயம் நடந்தது. 8th verse, 8-ാം വാക്യത്തിൽ 8ஆம் வசனத்தில் it came to pass on the morrow, പിറ്റേന്നാൾ மறுநாள் இப்படி நடந்தது. Moses went into the tabernacle of witness. മോശ സാക്ഷ്യ കൂടാരത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திற்குள் பிரவேசித்த போது Behold, Aaron, a rod of Aaron for the house of Levi was budded. ലേവി ഗൃഹത്തിലുള്ള അഹരോന്റെ വടി തളിർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. Brought forth buds, അത് തളിർത്തു, அது துளிர் விட்டு and bloomed blossoms, and yielded almonds. അത് പൂത്ത ബദാം ഫലം കായ്ച്ചിരുന്നു. அது பூ பூத்து வாதிமை பழங்களை கொடுத்தது. How it happened? അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? அது எப்படி நடந்தது? Because this rod could sense the
presence of God. ഈ വടിക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ஏனென்றால் இந்த கோலால் தேவனுடைய சமூகத்தை உணர முடிந்தது. And I am chosen by God. ഞാൻ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. நான் தேவனால் தெரிந்து I கொள்ளப்பட்டேன். am not here of my own. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടല്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. என் சொந்தமாக சுயமாக நான் இங்கே இல்லை. I am chosen. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன். I am separated. ഞാൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. நான் வேர்பிரிக்கப்பட்டவன். And God is over me. ദൈവം എന്മേൽ ഉണ്ട്. எனக்கு மேலாக தேவன் இருக்கிறார். Yes, dear children of God. അതേ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ஆம் அருமையான தேவ We are the chosen group of people. നാം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാകുന്നു. நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட We are called ஜனமாக by God. നാം ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു. நாம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். Others' rod may be dry. മറ്റു വടികൾ വരണ്ടിരിക്കാം. மற்றவர்களுடைய கோல்கள் காய்ந்து Don't இருக்கலாம். worry. നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். Their business may go dry. അവരുടെ വ്യാപാരം വരണ്ടുപോയേക്കാം. அவர்களின் வியாபாரங்கள் காய்ந்து போகலாம். And their hope may become dry. അവരുടെ പ്രത്യാശ വരണ്ടുപോയേക്കാം. அவர்களுடைய நம்பிக்கை இழந்து But போகலாம். if you are in the presence of God, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் இருப்பீர்கள் if you என்றால், are called and separated by God, നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരെങ്കിൽ, நீங்கள் தேவனால் அழைத்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் if you are a chosen vessel of God, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമെങ്കിൽ, நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம் there என்றால், will be difference. അവിടെ വ്യത്യാസം കാണും. அங்கே வித்தியாசம் இருக்கும். And God will honor you. ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും. தேவன் உங்களை So கனப்படுத்துவார். in these days, let us send the scent of water. ആയതിനാൽ ഇന്നാളുകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. ஆகவே இந்த நாட்களில் தண்ணீரின் வாசனை நாம் முகர்வோமாக. Yes, for His will of salvation is there. അതേ നമുക്ക് രക്ഷയുടെ കിണറ ഉറവയുണ്ട്. ஆம், நமக்கு ரட்சிப்பின் ஊற்று இருக்கிறது. In John the Gospel chapter 4 verse 14 when we read, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, யோவான் 4-ாம் அதிகாரம் 14-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, here Jesus spoke about well of salvation. ഇവിടെ രക്ഷയുടെ ഉറവിനെ സംബന്ധിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു. இங்கே ரட்சிப்பின் ஊற்றை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார். இயேசு சொல்லுகிறார், Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കയില്ല. நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் But உண்டாகாது. the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവനിൽ നിത്യജീവങ്കലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവായി തീരും. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும். Yes, our God gives this water as a everlasting fountain. അതേ നിത്യ ഉറവയായി ഈ വെള്ളം ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ്. ஆம், நித்திய ஊற்றாக தேவன் நமக்கு தருகிறார். And that's why in Isaiah chapter 12 when we read, ആയതുകൊണ്ട് യെശയ്യാപ്രവചന പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ஆகவேதான் ஏசாயா 12-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ രക്ഷയുടെ ഉറവുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരും. 3rd verse. 12:3. ஆகவே நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றிலிருந்து ஆகவே நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் மொண்டு கொள்வீர்கள். Yes, God has given this well. അതേ ദൈവം നമുക്ക് ഈ കിണർ തന്നിരിക്കുന്നു. ஆம், தேவன் இந்த ஊற்றை நமக்கு தந்திருக்கிறார். Not only well, ഈ കിണർ മാത്രമല്ല, ஊற்று கிணறு அல்ல, not only God has given well, ദൈവം ഒരു കിണർ തരിക മാത്രമല്ല, இந்த ஊற்று தேவன் தந்தது மட்டுமல்ல, and He has given living water. ജീവജലവും അവൻ തന്നിരിക്കുന്നു. அவர் நமக்கு ஜீவ தண்ணீரையும் தந்திருக்கிறார். And it flows like a river. അതൊരു നദി പോലെ ഒഴുകുന്നു. அது ஒரு நதியை போல் பாய்ந்து ஓடுகிறது. And through the anointing of the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിലൂടെ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் மூலமாக it starts flowing. അത് ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. அது பாய்ந்து ஓட And தொடங்குகிறது. that's why in John the Gospel chapter 7:37 when we read, ആയതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 37-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ஆகவேதான் யோவான் 7-ாம் அதிகாரம் 37-ாம் வசனத்தில் நாம் in வாசிக்கிறோம், the last day, the great day of the feast, ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று Jesus stood and cried, യേശു നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, இயேசு நின்று சத்தமிட்டார், if any man thirst, ദാഹിക്കുന്നവൻ ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் let him come unto me and drink. എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன். He that believeth on me, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் உள்ளத்தில் as the scripture had said, അത്തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ, வேதவாக்கியம் சொல்லி இருக்கிறபடி out of his belly shall flow rivers of living water. അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും. அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும். And for us as well as for our family, നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും, நமக்காகவும் நம்முடைய for குடும்பங்களுக்காகவும், us and for our church, നമുക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും, நமக்காகவும் நம்முடைய சபைக்காகவும், for us for our land, നമുക്കും നമ്മുടെ ദേശത്തിനും, நமக்காகவும் நம்முடைய God தேசத்திற்காகவும் wants to command living water through our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ജീവജലം കൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நம்முடைய ஜீவித்தின் மூலமாக ஜீவ தண்ணீரை கட்டளையிடும்படி தேவன் விரும்புகிறார். Let others also smell the scent of water
through our life. മറ്റുള്ളവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കട്ടെ. மற்றவர்களும் கூட நம் மூலமாக ஜீவ தண்ணீருடைய வாசனை முகரட்டும். A still water experience also there. നിശ്ചലമായ ജലത്തിന്റെ അനുഭവമുണ്ട്. நிற்கும் தண்ணீரின் அனுபவமும் இருக்கிறது. That is in fellowship. അത് കൂട്ടായ്മയിലാണ്. அது ஐக்கியத்தில் இருக்கிறது. In Psalm 23:2 when we read 23-ാം സങ്കീർത്തനം 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 23-ാം സംഗീതം 2-ാം വചനത്തിൽ വായിக்கிறோம். He maketh me to lie down in green pastures. അവൻ എന്നെ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ കിടത്തുന്നു. அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து And he leadeth me beside still waters. സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന് അരികത്തേക്ക് നടത്തുന്നു. அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். Yes, there is an experience called still waters. അതേ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അനുഭവം എന്നൊരു അനുഭവമുണ്ട്. அமர்ந்த தண்ணீர் என்ற ஒரு அனுபவமும் இருக்கிறது. Where they can get അതെവിടെ കിട്ടും? அது எங்கே in கிடைக்கும்? fellowship. കൂട്ടായ്മയിൽ. அது ஐக்கியத்தில் கிடைக்கும். Yes, our God gives green pastures and still waters. അതേ നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് പച്ചയായ പുൽപ്പുറവും സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളവും തരുന്നു. ஆம், நம்முடைய தேவன் பச்சையான புல் இடங்களும் அமர்ந்த தண்ணீரையும் தருகிறார். And when we come together and worship, നാം ഒന്നായി കൂടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ, நாம் கூடி வந்து ஆராதிக்கும்போது, when we have the fellowship of saints, നമുക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ, பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியம் நமக்கு இருக்கும்போது, His presence like a still water. അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളം പോലെയാണ്. அவருடைய சமூகம் நமக்கு ஒரு அமர்ந்த தண்ணீரை போல இருக்கும். It gives joy and peace. അത് സന്തോഷവും സമാധാനവും തരുന്നു. அது நமக்கு சந்தோஷம் சமாதானத்தை தருகிறது. It gives hope. അത് പ്രത്യാശ തരുന്നു. அது நமக்கு நம்பிக்கை தருகிறது. Deliverance. അത് വിടുതൽ നമുക്ക് அது തരുന്നു. நமக்கு விடுதலை Not தருகிறது. only that, അത് മാത്രമല്ല, அது மட்டுமல்லாமல் He commands healing water. അവൻ പഥ്യമായ രോഗശാന്തി തരുന്ന വെള്ളവും കൽപ്പിക്കുന്നു. அவர் சுகமாக்கும் தண்ணீரையும் தருகிறார். In Ezekiel chapter 47:9 when we read യെഹെസ്കേൽ പ്രവചന പുസ്തകം 49-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 47. எசேக்கியேல் 47-ാം அதிகாரம் 9-ാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ ഈ നദി ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന പ്രാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും. ഈ വെള്ളം അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വളരെ മത്സ്യമുണ്ടാകും. ഈ നദി ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും അത് പഥ്യമായി തീർന്നിട്ട് സകലവും ജീവിക്കും. இந்த நதி போகுமிடம் எங்குமுள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும். Yes, it shall come to pass that everything that liveth and moveth, whithersoever the river shall come. ഈ നദി ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവിച്ചിരിക്കും. இந்த நதி போகுமிடம் எங்கும் சஞ்சரிக்கும் ஜீவப்பிராணிகள் யாவும் பிழைக்கும். Shall live, and there shall be very great multitude of fishes. അവ ജീവിക്കും, അവിടെ വളരെ മത്സ്യമുണ്ടാകും. அவைகள் பிழைக்கும், ஏராளமான மச்சங்களும் உண்டாயிருக்கும். They shall be healed, and everything shall live wherein the river cometh. ഈ നദി ചെന്നു ചേരുന്നിടത്തൊക്കെയും അത് പഥ്യമായി തീർന്നിട്ട് സകലവും ജീവിക്കും. இந்த நதி போகுமிடம் எங்கும் உள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும். Yes, wherever this water flows, അതേ, എവിടേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുവോ இந்த நதி போகுமிடம் there is life, അവിടെ ജീവനുണ്ട്. ஜீவன் there is இருக்கிறது. healing, അവിടെ രോഗശാന്തിയുണ്ട്. ஆரோக்கியம் இருக்கிறது. there is deliverance, അവിടെ വിടുതലുണ്ട്. அங்கே விடுதலை இருக்கிறது. because it comes from the throne of God. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു. ஏனென்றால் அது தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்தே வருகிறது. Even in eternity, നിത്യതയിലും நித்தியத்திலும் கூட we will get pure water of life. നമുക്ക് നിർമ്മലമായ ജീവജലം ലഭിക്കും. நமக்கு சுத்தமான ஜீவ தண்ணீர் கிடைக்கும். It will be flowing from the very throne of God. അത് ദൈവത്തിന്റെ അതേ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்தே பாய்ந்தோடும். And we will be led to the fountain of living waters. ജീവജല ഉറവെങ്കിലേക്ക് നാം നടത്തപ്പെടും. ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றண்டில் நாம் நடத்தப்படுவோம். Here in this world itself, we have to experience it. ഇവിടെ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ അത് നാം അനുഭവിക്കണം. இந்த பூமியில் தானே நாம் அதை அனுபவிக்க வேண்டும். Whatever our present state it may be. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാലും, நம்முடைய இப்போ நிகழ்கால நிலவரம் எப்படியாக We may be in a dry state. നാം വരേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ஒருவேளை காய்ந்த We are in a நிலவரத்தில் cut off state. നാം വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. அற்புண்ட நிலவரத்தில் இருக்கலாம். We are in a old state. നാം പഴയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. பழைய நிலவரத்தில் இருக்கலாம். We are in a hopeless state. നാം ആശയറ്റ നിലവരത്തിലായിരിക്കാം. நம்பிக்கையற்ற நிலவரத்தில் இருக்கலாம். But there is a hope. എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ஆனாலும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. You are a tree. നിങ്ങളൊരു വൃക്ഷമാണ്. நீங்கள் ஒரு விருட்சமாக God இருக்கிறீர்கள். has chosen as a tree. ദൈവം നമ്മെ വൃക്ഷമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. தேவன் நம்மை ஒரு விருட்சமாக தெரிந்தெடுத்தார். Your root is hidden in God. നിങ്ങളുടെ വേർ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. உங்களுடைய வேர் தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. You are standing on the base of God. നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്നു. அல்லது நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையின் மேல் In நிற்கிறீர்கள். these days, let us sense the scent of water. ഈ നാളുകളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. இந்த நாட்களில் தண்ணீரின் வாசனை நாம் உணர்ந்து Let கொள்வோமாக. us sense the visitation of God. ദൈവിക സന്ദർശനത്തെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. தேவனுடைய சந்திப்பை நாம் உணர்வோமாக. God wants to visit
visit our lives individually. ദൈവം വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദേവൻ നമ്മുടെ തനിപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ വിസാരിക്കാൻ വിരുമ്പുகிறார். You may be like a reed shaken in a wind. നിങ്ങൾ കാറ്റടിച്ച് ആടുന്ന ഒരു ഞാങ്ങണ പോലെയാകാം. കാറ്റിനാൽ അടിപടുகிற ഒരു നാണലെ പോലെ നാം God இருக்கலாம். will establish you as a pillar. ദൈവം നിങ്ങളെ തൂണ് പോലെ ഉറപ്പിക്കും. ஆனாலும் தேவன் ஒரு தூணை போல் நிலை நிறுத்துவார். If you are dry, നിങ്ങൾ വരണ്ടുപോയെങ്കിൽ நீங்கள் காய்ந்திருப்பீர்கள் God will என்றால் make you fruitful. ദൈവം നിങ്ങളെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കും. தேவன் உங்களுக்கு கனிவுள்ளவர்களாக You may மாற்றுவார். be unstable as water. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തെ പോലെ അസ്ഥിരമായിരിക്കാം. தண்ணீரை போல தழும்புகிறவர்களாக நீங்கள் இருக்கலாம். God will make you as a brazen wall. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു താമ്രഭിത്തിയാക്കും. தேவன் ஒரு வெண்கல சுவரை போல மாற்றுவார். You may be like a clay. നിങ്ങൾ ഒരു കളിമണ്ണ് പോലെയാകാം. நீங்கள் ஒருவேளை களிமணை போல He will இருக்கலாம். change you as a vessel of glory. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു മാനപാത്രമാക്കും. தேவன் ஒரு மகிமையின் பாத்திரமாக உங்களை மாற்றுவார். If water can bring back dry to life, ആ വെള്ളത്തിനോ ആ വരണ്ട അനുഭവത്തെ ജീവനാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ காய்ந்த நிலவரத்தை ஜீவனுள்ளதாக தண்ணீரால் மாற்ற முடியும் how என்றால் much more a Holy Spirit can do. എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. எவ்வளவு அதிகமாக பரிசுத்தாவியானவரால் செய்ய முடியும். Yes, our God is able. അതേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടോ? நம்முடைய தேவனால் செய்ய முடியும். Our God is almighty. നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. நம்முடைய தேவன் சர்வ Let us be in வல்லமையுள்ளவர். the presence of God, നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെയായിരിക്കാം. நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே where காத்திருப்போம். He gives living water, അവിടെ അവൻ ജീവജലം നൽകുന്നു. அங்கே அவர் ஜீவ தண்ணீர் a தருகிறார். well of water. വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കിണറ്, தண்ணீரின் ஊற்றை தருகிறார். And still waters, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളം, அமர்ந்த தண்ணீர் pure தருகிறார். water of life, നിർമ്മലമായ ജീവജലം, சுத்த ஜீவ தண்ணீர் fountain தருகிறார். of life. ജീവന്റെ ഉറവ്. ஜீவ ஊற்றை தருகிறார். In these days, let us sense that living water. ഇന്നാളുകളിൽ ജീവജലത്തിന്റെ ഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാം. இந்த നാട്ടിലെ ஜீவ தண்ணீரின் வாசனை நாம் முகர்வோம். Let us receive blessing. നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാം. ஆசீர்வாதத்தை Let us பெற்றுக்கொள்வோம். give blessings to this hopeless world. നമുക്ക് ആശയത്തെ ഈ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹത്തെ കൊടുക്കാം. இந்த நம்பிக்கையில் இழந்த உலகத்திற்கு நாம் நம்பிக்கை கொடுப்போமாக. Come, let us all surrender ourselves. വരുവിൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். May the Lord bless us through these words. ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த வார்த்தையினால் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. Praise to Father and Holy Ghost and praise God. സകല മഹത്വവും മാനവും സ്തുതിയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കൊടുത്തുകൊണ്ടോ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. துதி கன மகிமையும் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கே செலுத்தி நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். കർത്താവേ, നമ്മൾ സ്തോത്രിപ്പിക്കുകയോ ആശ്രയിക്കപ്പെട്ടതാണ് കൂടി വരുന്നതിലേക്ക് കർത്താവേ നമുക്ക് തന്നീരേ
ஒரு சிறு கூட்டமாய் இன்றைக்கும் ஆராதிக்க முடியாத தேவன் உதவி செய்ய முடியாத ஸ்தோத்திரம் ஆராதனை துவக்க முடியாது சமூகம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேவனே ஸ்தோத்திரங்கள் ஜெபங்களை நாம் அருளவும் அங்கீகரிக்க முடியாத ஸ்தோத்திரம் பாட்டு பாடினை ஆராதிக்க தேவன் தந்த கிருபைக்கா ஸ்தோத்திரம் ஜீவன சாட்சி கத்தை எழுப்பி தந்திருக்காருக்கா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாட்களுக்கு தாவையெல்லாம் தெய்வமே எத்தனையோ விதமான குறைகளும் நஷ்டங்களும் உண்டாயிருந்தாலும் ஜீவனை எங்களுக்கு பாதுகாத்து தந்தீரே ஜீவன் எங்களிலே உள்ள நாள் வரைக்கும் எங்களுக்கு நம்பிக்கையை தெய்வம் தந்திருக்கிற தயவுக்கா ஸ்தோத்திரம் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் இரட்டிப்பாய் அதற்கு மேலாய் கொடுக்க நீ உண்மையுடைய தெய்வமாக இருக்கிற தயவுக்காக நாம் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே தெய்வமே இந்த நாளிலும் கொடுக்கப்பட்ட வேதவற்ற ஆலோசனைக்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே தெய்வமே தண்ணீரின் வாசனையினால் ஜீவன் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்று ஆண்டவரே அந்த தண்ணீரின் வாசனைக்கு தாவே எப்போது நாங்கள் முகர்ந்தவர்களாக அந்த பஸ்காவின் அபிஷேகத்தின் வல்லமைக்கு எப்போது ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாய் காணப்படும் போது நியாய தீர்ப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்களின் கூட தாவே அவை விட்டு அகற்றி மறுபடியுமாக உன்னத இடத்துக்கு கொண்டு வர நீ உண்மையுடைய தெய்வமாக இருக்கிற தெய்வக்கால் ஸ்தோத்திரம் அது போல அந்த எலும்புகளுக்கு தாவே உயிரிழந்து ஒரு பெரிய சேவையாய் மாற உதவி செய்து தயவுக்காக நாம் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே தெய்வமே தண்ணீரற்ற வறண்ட நாட்களுக்கு தாவே எலியாவின் வளர்ந்தாலின் ஜெபம் ஆண்டவரே தெய்வமே ஒரு பெரிய மழை இந்த பூமிக்கு வருஷிக்க செய்தது போல தாவேலாம் தண்ணீரின் வாசனை இந்த அபிஷேகத்தின் மழையை தொடர்ந்து நாங்கள் உணர்ந்தவர்களால் ஜீவிக்க உதவி செய்துவே எலிசாவின் நாட்களிலும் அப்படி கிரியை செய்து ஆபிரகாமுடைய ஜீவியத்தில் அப்படி கிரியை செய்து மோசையின் மூலமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலும் அப்படியே கிரியை செய்தீர் ஆண்டவரே இந்த பூமியிலே ஜீவித்த நாட்களுக்கு தாவே ஒருமாவதும் தாகம் உண்டாகாததான ஜீவ தண்ணீரை எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொண்டிருந்ததான தெய்வம் ஆண்டவரே தொடர்ந்து நீ கொடுக்க உண்மையுடைய தெய்வமாக இருக்கிறதற்காக நாம் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நித்தியத்திலும் கர்த்தாவே ஜீவ தண்ணீரின் அனுபவத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தமாக தந்திருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அந்த ஜீவ தண்ணீரின் மூலமாக கர்த்தாவே மரம் பெரிதாக வளரவும் ஆண்டவரே கனிகள் உண்டாகவும் தேவன் உதவி செய்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் கனியற்ற நிலவரத்தை கர்த்தர் மாற்றி போடுகிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு நிழலுள்ள அனுபவத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தமாக தந்திருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த வெளிச்சத்தில் கர்த்தாவே தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல எல்லாருக்கும் உதவி செய்தபடியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் அந்த ஜனங்களை இந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆசீர்வதித்து இந்த வார்த்தையை கேட்கிற சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் மறுபடியும் ஆசீர்வதிக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் மழையின் வாசனையாகிய அந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை தொடர்ந்து எங்கள் மத்தியில் வலிமையாய் கிரியை செய்திருக்கிறதாக முந்தின நாட்களை காட்டிலும் ஒரு பெரிய எழுப்புதலுக்குள் எங்களை நடத்த போகிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் துதியும் கனவும் மகிமையும் மத்தியை செலுத்துகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. May the love of God, sweet fellowship of the Holy Spirit, and the grace of Jesus Christ may rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah.